बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे, एक अच्छी सी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने दिन का आगाज़ करें ताकि आपका दिन बहुत अच्छा जो है वो गुजरे और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज हम कुरान की जिस आयत के हवाले से बात करेंगे वो है सूरत मुहम्मद और सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 7, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरु यंसुरकुमुल्लाहु व युसब्बित अक़दामकुम, जिसका ये तर्जुमा है, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत करेगा। इसके पस मंज़र और तशरीह की तरफ अगर हम लोग देखें तो ये आयत मदीना के दौर में यानी मदनी दौर में दाखिल हुई थी और नाजिल हुई थी, और जब मुसलमान मुख्तलिफ आजमाइशों, दुश्मनी और जंगी हालात से गुजर रहे थे। उस वक्त मुसलमानों को ये समझाया जाता था कि असल ताकत अददी या मादी वसाइल नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन है, और अल्लाह को हमारी मदद की ज़रूरत सच उस तरीके से नहीं है, लेकिन अल्लाह की मदद से मुराद है अल्लाह के दीन की मदद, उसकी तबलीग, उसकी अशात, और फिर अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहना, हक़ का साथ देना, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना, अदल का दामन थामे रखना, इखलाक की बुनियाद पर बात करना और सच्चाई को फ़रोग़ देना। ये तमाम तर वो एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम चलेंगे तो इस तरीके से आप अल्लाह की मदद करेंगे, और अब आप जब अल्लाह की मदद करेंगे, अल्लाह के दीन की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। बिल्कुल दुरुस्त। और हुस्न सलूक का भी हुक्म दिया गया है आपने, और हमेशा अदल कायम रखो, और वही कौमें हमेशा कामयाब रहती हैं जहां कानून और अदल जो है वो कायम रहता है। बेशक जी। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज की न्यूज़ से, तो देखते हैं सुबह की खबर में क्या है हमारे पास। और सबसे पहली जो खबर है, पाकिस्तान रेलवे वैगन्स और कोचेस 5 ममालिक को एक्सपोर्ट करेगा अब पाकिस्तान। हनीफ अब्बासी की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान रेलवे ने दिसंबर में 10 अरब रुपए की आमदन हासिल की, जो एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड आमदन हासिल करने के लिए हमने मुसाफिरों को सहूलियात भी फराहम की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मालगाड़ियों में हमने शराकतदारों को शामिल किए। कंटेनर, कोयला या फॉस्फेट की आज मालगाड़ियों के जरिए सप्लाई की जा रही है। हनीफ अब्बासी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान रेलवे वैगन्स और कोचेस 5 ममालिक को एक्सपोर्ट करने जा रही है। हम चिली, अर्जेंटीना, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल को रेलवे की कोचेस और वैगन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और इस हफ्ते इन 5 ममालिक के सफ़ीरों और वजारत में प्रेजेंटेशंस दी जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे। आप लोगों को ये मालूम है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अरसे दराज से बीच में काफ़ी मसाइल थे, जिसमें कभी ये कहा जाता था कि ईरान जो है वो गलती पर है, कभी ये कहा जाता था कि सऊदी अरब गलती पर है। लेकिन अब दोनों ममालिक काफ़ी करीब होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही हम लोग चाहते थे कि ये जो दोनों हमारे ममालिक हैं, जिसमें एक तरफ सऊदी एक तरफ ईरान, दोनों हमारे बरादर इस्लामी ममालिक हैं और दोनों पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमेशा पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश रही है कि दोनों ममालिक करीब आएँ। तो अब मोहम्मद बिन सलमान जो MBS हैं, उनकी जानिब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की गई है ईरान के सदर से, मसूद पेज़ेश्कियान से। तो उन्होंने उनसे गुफ्तगू करते हुए इस बात को वाज़ह किया कि आज के बाद सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद कभी भी ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, सऊदी अरब की ज़मीन कभी भी ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, जो कि बहुत ही अच्छी ये बात है। सऊदी प्रेस एजेंसी उनकी जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कल के रोज़ जो है वो ईरानी सदर से गुफ्तगू में ईरान में ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करने के मौक़िफ़ पर दोहराया है और उस पर कायम है, और कहा है कि उनका मुल्क इलाकाई तनाज़ात को मुज़ाकरात और गुफ्त शनीद के ज़रिए हल करने की हिमायत रखता है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली ये बातचीत मशरिक़ी वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हुई है। सऊदी अरब ने इस मौके पर जोर दिया कि किसी भी फरीक को अपनी फ़िज़ाई हदूद या सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी, चाहे वो कोई भी मुल्क हो या इत्तहादी हो। सो विच इज़ वेरी क्लियर कि जो समझा जाता था कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका की ईमा पर काम करता है, तो सऊदी अरब ने यह वाज़ेह कर दिया है कि हमारी सरजमीन में कोई भी जो है वो किसी दूसरे मुल्क और ख़ास तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी मुल्क हमसे रिक्वेस्ट करें या कोई भी इत्तहादी हमसे रिक्वेस्ट करे। और ये बहुत अच्छी बात है कि खित्ते में अमन के बचाव के लिए हर मुल्क कोशां है, और उनकी तरफ से ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आना, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आना एक बहुत अच्छी बात है। पहले देखा करते थे कि सऊदी अरब के जो वज़रा थे या उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट भी ईरान के हक
वक्त में पास नहीं की जाती थी। जब भी ईरान का नाम आता था एक एहतजाज जो है वो हमें सुनने को मिलता था, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि दोनों ममालिक अगर करीब आ रहे हैं तो। आगे बढ़ेंगे जी। वियतनाम में फौजी तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हो गया है। वियतनाम के वस्ती सूबे डाक लाक के पहाड़ी इलाके में फौजी तैयारा क्रैश कर गया। हादसे में पायलट को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इवन इससे कबल भी भारत के महाराष्ट्र में तैयारे की क्रैश लैंडिंग में रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पूरा भी हलाक हो गए थे। सो आई डोंट नो, सिचुएशन शायद या तो वेदर की कंडीशन की वजह से कुछ है, लेकिन जो इस तरह के हालात बन रहे हैं, लेकिन ये दूसरा वाक़या है जो हमें देखने में आ रहे हैं। एग्जैक्टली जी। और मकामी हुक्काम का कहना है कि फ़ौजी तैयारा हादसे की तहकीकात का हमने आगाज़ कर दिया। इससे कबल भी भारत के माशरा में भी एक तैयारा क्रैश लैंडिंग से जिस तरीके से नाज़िर ने बताया हो गया, तो रिपोर्ट में के मुताबिक तैयारे में नायब वज़ीर आला अजीत पूरा समेत 5 अफराद सवार थे, जो तमाम इस हादसे में जान से हाथ धो बैठे हैं। और वियतनाम वाले इस वाक़े में जो है अभी पायलट जो है वो ताहत हस्पताल में है, सीरियस कंडीशन में है, लेकिन अभी वो ज़िंदा है। उनके लिए दुआ गो भी हैं और होप्स हो कि जब इंक्वायरी होगी तो हालात भी सामने आ जाएंगे। अगली खबर देखकर मुझे काफ़ी हंसी भी आ रही है और काफ़ी मैं जो है ना वो हो रहा हूँ कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कीनिया से हमारे पास ये खबर है कि 72 घंटों तक लगातार दरख्त को गले लगाने का एक रिकॉर्ड बना है, उसके हवाले से हम आपको बताते हैं। कीनिया के एक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के कारकुन ने 72 घंटों तक लगातार दरख्त को गले लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 22 साला ट्रोफिना मुटूनी इनका नाम है और इन्होंने दरख्त को गले लगाकर तवील मैराथन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मतलब कुछ भी नहीं, इससे पहले भी जो ये रिकॉर्ड था जिसके पास, उन्होंने 58 घंटे तक जो है वो दरख्त को गले लगाए रखा। आप ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती हैं। उससे कबल जो था वो 40 घंटे का रिकॉर्ड था। और नहीं, उनका जो मकसद है, उनका मैसेज है वो ये है कि जी हम माहौल दोस्त एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि माहौल से मोहब्बत करेंगे। मैसेज बट द थिंग इज कि 72 घंटों तक एक चीज को गले लगाकर, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। इंसानी अक्ल जो है थोड़ा सा। और 72 घंटों तक क्या वो सोई नहीं होंगी? सोई भी नहीं होंगी, खाया पिया भी कुछ नहीं होगा। मतलब खाया पिया तो चलो कोई और तो खिला सकता है, कोई और तो खिला सकता है, लेकिन कैसे सोई होंगी? और उन्होंने यूं हाथ बांध के अगर वो यूं सो गई होंगी। हाँ, that's not easy। आगे बढ़ेंगे जी और आपको बताते हैं अमरीकी मुस्लिम रुकन कांग्रेस, ये काफी वायरल है सोशल मीडिया पे। जी, इल्हान आमिर पर हमला हुआ है। खिताब के दौरान बदबूदार माया फेंक दिया गया। यार ये हमें हिस्ट्री में जो है इस तरह के देखें तो कभी जूते की वीडियो सामने आती थी कि फेंका जाता था, कभी टमाटर फेंका जाता था। अब ये दोबारा हमें देखने में आया है, लेकिन विच इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। यस, अमरीकी मुस्लिम कांग्रेस रुकन है ये इल्हान उमर, और ये शख्स ने जो है उनके ऊपर कोई मादा फेंका और वो काफ़ी बदबूदार था, माया, और फिर उसके बाद उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मिनेसोटा में एक मुजाहिरे के दौरान ये आइस एहलकारों ने एक शख्स को हलाक किया था, जिसके बारे में दावा किया गया कि वो मुसल्लह था। ताहम बाद में सामने आया कि वो मुतासरा शख्स गैर मुसल्लह था और फायरिंग से कबल उसे काबू में कर लिया गया। वाज़ेह है कि इल्हान उमर को माजी में भी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। अब मैं भी इवन इसको जो है ये कहना चाहूँगी कि वैसे भी इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आप किसी को, आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, आप आवाज़ उठाएं, लेकिन आई थिंक आपको किसी दूसरे की बेइज्जती करने का कोई हक जो है वो किसी चीज़, कोई आपको मज़हब नहीं देता, कोई आपको लॉ नहीं देता, और वैसे भी ये इस इंसानी अक़दार भी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। एग्जैक्टली जी। आपको ये हम बताते चलें कि इंग्लैंड के पास एक स्टेटस था और वो था खसरा फ्री। खसरा, आप सभी बचपन से जब गुजरते हैं तो खसरा एक ना एक दफ़ा कहा जाता है कि ज़िंदगी में अटैक करता है। मुझे तो किया हुआ है, आपको किया है? मुझे भी किया। तो एग्जैक्टली तो इसी तरीके से खसरे से सब तकरीबन उनको पता है कि वो क्या चीज़ होती है। सो इंग्लैंड के पास अभी तक स्टेटस था खसरा फ्री का, लेकिन रिसेंटली इंग्लैंड में खसरे के केसेस में इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह से एक बच्चे की हलाकत भी सामने आई है। और उसके बाद 2017 में बरतानिया को पहले ये खिताब दिया गया था, 2024 तक उनके पास रहा, लेकिन अब उनसे ये वापस लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा सेहत के हुकाम सिर्फ उन ममालिक को खसरा से पाक करार देते हैं अगर वहाँ केसेस इंतहाई नायाब हों, बाहर मुल्क से आए हों और उन पर जल्दी काबू पा लिया जाए। खसरा पाक, जैसे कि अब तक पाकिस्तान पोलियो पाक नहीं हो सका है, हम चाहते भी हैं, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पोलियो पाक हो जाए। वैसे बरतानिया जो था वो अब पहले तो खसरा पाक था, लेकिन अब जो है वो ये टाइटल खो बैठा है। वी आर होपफुल कि बीमारियां जितनी कम हो उतना ही बेहतर है। आगे बढ़ेंगे जी। डूम्सडे क्लॉक का नया वक्त जारी और दुनिया तबाही से कितनी दूर है? सवालिया निशान।
سوالیہ نشان ہے یہ بات. ہم جب بھی سوچتے ہیں کہ دنیا تباہی سے کتنی دور ہے تو ہمارا بھی دماغ بھی ایک ذرا سا نا دھچکا لگتا ہے, اور ویسے بھی انسان ذرا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کس خوفناک حد تک ہم آگے جا چکے ہیں. غیر منافع بخش ادارے بلیٹن آف دا ایٹامک سائنٹسٹ نے سال 2026 کے لیے ڈومسڈے کلاک کا نیا وقت جاری کر دیا ہے, اور وقت کے مطابق دنیا خوفناک حد تک آدھی رات کے قریب پہنچ چکی ہے. یہ گھڑی ادارے کے سائنس اینڈ سیکیورٹی بورڈ نے سیٹ کی ہے اور اب آدھی رات سے صرف 85 سیکنڈ دور ہے, جس نے دنیا کے انجام سے متعلق خدشات کو مزید ہوا دے دی ہے. واضح ہے گھڑی میں مڈ نائٹ کا وقت تباہی کی علامت ہے. ایگزیکٹلی جی. یہ صورتحال ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے حالیہ ہفتوں میں متعدد بار گولڈن ڈوم کا ذکر کر چکے ہیں اور یہ بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ گرین لینڈ پر ان کا کنٹرول اس منصوبے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے. اب اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ جانتے ہوں گے. ان کا یہ کہنا ہے SASB ادارے کا کہ ان کا یہ گولڈن ڈوم در حقیقت دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور خلا میں جنگ کا سبب بھی بن سکتا ہے. اب آگے کے حالات آئیں گے تو ہی پتہ چلے گا, بٹ خطرے کی گھنٹی ہے یہ. آگے بڑھیں گے فارورڈ اور ذکر کرتے ہیں آسٹریلیا سے, جہاں پر اس وقت گرمی کی شدت چل رہی ہے, جس کی وجہ سے ہر سال یہ رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں جنگل میں آگ لگی. ایک دفعہ پھر سے آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ بے قابو ہو گئی اور درجہ حرارت تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے. سڈنی میں آسٹریلیا کے جنوب مشرقی حصوں میں گرمی کی شدید لہر کے باعث جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی ہے, اور آپ لوگ اس وقت ٹی وی اسکرینز پر وہ فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں, وہ تصاویر دیکھ رہے ہیں. دیہی علاقوں سے ہزاروں افراد کو نقل مکانی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے, اور یہ اعداد و شمار آسٹریلیا کے محکمہ موسمیات کے ابتدائی ڈیٹا پر مبنی ہے. اس صورتحال میں ریاست وکٹوریا کے دیہی علاقوں سے ہزاروں افراد کو نقل مکانی کا کہا گیا ہے. گرمی کی حالیہ لہر کو 2009 کی بدنام زمانہ بلیک سنیچر کے بعد بدترین قرار دیا جا رہا ہے, اور جب وکٹوریا میں 173 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے, اور یہ گزشتہ 17 برسوں کے بعد یہ والا ٹیمپریچر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اللہ کا کیا نظام ہے کہ ایک طرف ٹھنڈ ہے, ایک طرف ٹرو. آپ ڈینمارک میں دیکھیں تو اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے, وہاں پہ اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے کہ زندگی بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. ایگزیکٹلی رشیا میں یہ صورتحال ہے جی. تو وہاں پہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. دوسری طرف آپ ملبرن سٹی میں دیکھیں تو یہ حالات ہو رہے ہیں. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ گرمی کا دورانیہ کم ہوتا جا رہا ہے یا سردی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. بٹ اٹس آل ریلیٹڈ ٹو کلائمیٹ چینج, اور جب تک ہم اس کا کوئی حل نہیں نکال لیتے, اس پہ کوئی اقدامات نہیں اٹھاتے, تب تک کہ دنیا مزید جو ہے آئی تھنک اسی طرح ہی متاثر ہوتی رہے گی. آگے بڑھیں گے جی. اگلی خبر ہمارے پاس کیا ہے؟ اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان کے نامور اداکار خالد حفیظ خان پی ٹی وی کے دور سے, اگر آپ لوگ ڈراماز دیکھتے ہوں تو اس وقت ان کے بہت زیادہ ڈراماز آتے تھے. پرائیویٹ ٹی وی میں انہوں نے کچھ حد تک کام کیا لیکن بہت زیادہ نہیں کیا. پاکستان کے معروف ٹیلی ویژن اداکار تھے خالد حفیظ, وہ انتقال کر گئے ہیں. آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر اب آپ کو یاد آ گئی ہوں گے کہ پاکستان میں بہت سارے سیلیبریٹیز ایسے ہیں جو نام کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے جانے پہچانے نہیں جاتے, اپنی شکل کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں, فیس ویلیو ان کی ہوتی ہے. سو خاندانی ذرائع نے کہا ہے کہ اداکار خالد حفیظ کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی نماز جنازہ اسلام آباد کے H11 قبرستان میں نماز عصر کے بعد ادا ہو گئی ہے, اور خالد حفیظ کے انتقال کی خبر نے مداحوں اور ساتھی فنکاروں کو کافی دکھ پہنچایا, اور دوسری جانب مداحوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے ڈراموں کے کلپس اور یادگار لمحات بھی شیئر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ بہت ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا ون آف کائنڈ ہیرو ہوتے ہیں, کوئی بہت ورسٹائل ہوتے ہیں, لائک جیم آف دا انڈسٹری ہوتے ہیں. سو ہی واز ون آف دیم. اللہ ان کی مغفرت کرے اور جو رہنے والے ہیں ان کو صبر عطا کریں. آگے بڑھیں گے جی, اور ہمارے پاس کیا نیوز ہے؟ سیسجیکو کا $430 ملین کے خام تیل کی درآمد کا معاہدہ. ایگزیکٹلی, جس سے پاکستانی کمپنی, اور پاکستان میں سیسجیکو پاکستان لمیٹڈ نے امریکہ سے 6 ملین بیرل ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ خام تیل درآمد کرنے کا 430 ملین کا جو ہے ڈالرز کا تجارتی معاہدہ ہوا ہے. اٹس اے بگ ڈیل بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ. معاہدے کے تحت 3 ملین بیرل خام تیل پہلے ہی سیسجیکو کی ریفائنری میں پروسیس کیا جا چکا ہے, جبکہ باقی 3 کارگو جو ہے وہ 1 ملین بیرل پر مشتمل ہے, اور رواں سال فروری اور مارچ 2026 تک پاکستان میں پہنچ جائیں گے. اور اس سے جو ہے میرے خیال سے ویسے تیل کی روانی میں بہتری آئے گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کبھی نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, اور تیل امریکہ کے پاس تو اب ویسے بھی تیل جو ہے وہ زیادہ آنے لگا بے تحاشا ہے. جی بالکل, معاہدے کے تحت جو ہے وہ سیسجیکو کی ریفائنری میں پروسیس کیا جا چکا ہے, جبکہ باقی 3 کارگو 1 ملین بیرل پر مشتمل رواں سال. آپ کو یہ ہم بتائیں کہ اس سہولت کے ذریعے ویری لارج کروڈ
کیریئر جو ہے اس سے براہ راست تیل اتارا جاتا ہے جو زیر سمندر پائپ لائن کے ذریعے ریفائنری تک پہنچایا جاتا ہے. یہ نظام امریکہ اور افریقہ جیسے دور دراز ممالک سے تیل کی درآمد ممکن بناتا ہے. اور سیسجیکو کے وائس چیئرمین اسامہ قریشی نے کہا ہے کہ نجی شعبے قومی معاشی اہداف کے حصول میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. امریکہ سے اور آبنائے ہرمز جیسے روایتی راستوں پر انحصار کم ہوگا بلکہ توانائی کے ذریعے میں تنوع معیشت کو بیرونی جھٹکوں سے محفوظ بنا دے گی. اور نجی شعبے کے اقدامات توانائی کے تحفظ، معاشی استحکام اور برآمدات کے فروغ کے لیے نہایت اہم بھی ہے اور ہم ہمیشہ دیکھتے بھی ہیں. ہم نے اس دن بھی اس پہ بات کی تھی، انرجی کرائسس جو ہیں ہمارے تھوڑے بڑھ بھی رہے ہیں. اس طرح کے معاہدے ہم کریں گے، اس طرح کے مزید معاہدے بھی ہونے چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان کے جتنے کرائسس ہیں وہ جو ہے کم ہوتے رہیں اور پاکستان میں بھی استحکام آئے جی کی طرف جا سکے. اور یہ ہمیں ایک معیشت کو، ہماری معیشت کو سہارا بھی دیتی ہیں اس طرح کے معاہدے. جی آگے بڑھیں گے. آخری ہمارے پاس خبر ہے T20 سیریز کے حوالے سے. ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا، کل بھی یہ پورا سیگمنٹ کیا تھا. T20 سیریز بٹوین پاکستان اور آسٹریلیا شروع ہو رہی ہے. تو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کل سے شروع ہونے والی اس سیریز میں ٹریوس ہیڈ جو ہیں ان کو قیادت دیے جانے کا جو ہے وہ امکان ہے. اور ٹریوس ہیڈ جو ہے وہ ون آف دا گریٹ پلیئر فرام آسٹریلیا. اور آسٹریلیا میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کپتان مچل مارشل کو پہلے T20 میں آرام دیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے. مچل مارشل اور جوش انگلش نے اتوار کو بگ بیش لیگ کا فائنل کھیلا تھا جس کے باعث مینجمنٹ ورک لوڈ کی وجہ سے ان کو ذرا ریسٹ دے رہی ہے. اور مچل مارشل کی غیر موجودگی میں آسٹریلیائی ٹیم کی قیادت کریں گے ٹریوس ہیڈ. اب جب یہ میچز سٹارٹ ہی ہوں گے، ویسے پاکستان اور آسٹریلیا کے میچز ہمیشہ شائقین کے لیے بہت وہ رہتے ہیں، شائقین بہت پرجوش ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے. ہم بھی دیکھیں گے تو ہی مزہ آئے گا. T20 آج آسٹریلیا کی ٹیم لاہور پہنچ جائے گی. اچھا انشاءاللہ. اور دیکھیں یہ بھی ایک بہت ویسے نجم اچھی بات ہے، پاکستان میں جو کرکٹ کا ایک انٹرنیشنلی جو پلیئرز آ رہے ہیں یہ بھی پاکستان کی سفارتی تعلقات کے لیے بہت اچھا سنگ میل جو ہے سمجھا جا رہا ہے. اور T20 کی سیریز کل سے کھیلی جائے گی جو 29 اور 31 جنوری کو شیڈول ہے، جبکہ آخری میچ 1 فروری کو کھیلا جائے گا. ویسے نجم مجھے اس سے یاد آیا کہ ہماری جو شری لنکا اور پاکستان کی سیریز ہے وہ کب ہے؟ پاکستان اور شری لنکا کی سیریز تو نہیں ہے. اچھا ابھی اس کے پاکستان بعد شری لنکا میں جائے گا فار دی ورلڈ کپ which is coming world cup. ہاں تو اور اس کے بعد ہمارا ہے PSL رائٹ؟ اس کے بعد PSL ہے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے تو بہت زیادہ ابھی صرف میرے خیال 9 دن رہ گئے ہیں ورلڈ کپ شروع ہونے میں. کل ہم لوگ یہ ڈسکشن کر رہے تھے کل یا پرسوں جب وزیر اعظم کے ساتھ بات ہوگی PCB کے چیئرمین کی اور آفٹر دیٹ وہ لوگ اعلان کریں گے کہ پاکستان کیا ڈیسیژن لینے لگے. لیکن موسٹ چانسز آر دیٹ کہ پاکستان کھیلے گا. ایگزیکٹلی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کھیلے لیکن پاکستان کالی پٹیاں جو ہے وہ باندھ کے رکھے گا، وہ ایک یکجہتی دکھانے کے لیے کہ ہم بنگلہ دیشیوں کے ساتھ ہیں. اور بے شک ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن آئی تھنک پاکستان کو کھیلنا چاہیے ہے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا ایک یہ بھی میسج پہنچانا چاہیے کہ جو کرکٹ ہے اسپورٹس ہے اس کو آپ کسی سیاست یا ایسے تنازع کی نظر جو ہے نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کو کھیلنی ہی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور پاکستان کی ٹیم سے یہ امیدیں ہیں کہ اس دفعہ پاکستان ٹیم بڑا اچھا پرفارم کرے گی. پاکستان کا اوور آل کمبینیشن جو ہے وہ اچھا نظر آ رہا ہے. لیکن ہاں بالرز میں ہم لوگوں نے جو ڈیتھ پیس ہمارے پاس بالرز تھے، جس طریقے سے حارث رؤف تھے، ان کے جانے کے بعد کوئی ایسا بیک اپ پلیئر موجود نہیں ہے. اگر ہم لوگ دیکھیں ہمارے بیٹنگ آرڈر کی طرف تو بیٹنگ آرڈر میں ہمارا جو سٹارٹنگ ہے یعنی کہ اوپنرز ہیں وہ تو بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن مڈل آرڈر بیٹسمین کی ہمیں زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. مڈل آرڈر ہی آئی تھنک جو ہے وہ ایسی سچویشن پریشر کہ اگر فوری طور پہ آپ کے شروع سے وکٹیں جاتی ہیں تو پھر درمیان میں سہارا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. اور بھارت کے خلاف میچ میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان بھارت کے خلاف کیا پتہ نہ کھیلے اور یہ احتجاج کے طور پر پاکستان ظاہر کرے گا. لیکن یہ دنیا بھر کے شائقین کے لیے ایک دھچکا ہوگا، دنیا بھر کے شائقین کے لیے تو دھچکا ہوگا، لیکن ICC کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ یہ سیٹ بیک ہوگا. کیونکہ اسی پہ تو آئی تھنک زیادہ تر ٹکٹیں اسی پہ زیادہ تر ٹکٹیں اسی پہ لوگ خریدتے ہیں. پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے تو صرف پاکستانی اور بھارت ہی نہیں دنیا بھر اس کے لیے جو ہے پرجوش اور جوشیلے نظر آتے ہیں. تو آئی تھنک یہ اٹس ویری سیٹ بیک ہوگا. لیکن اگر پاکستان اور بھارت نہ کھیلے جی لیٹس ٹیک اے بریک. بریک کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب بریک سے واپس ہم لوگ آئیں گے تو خیبر پختونخوا کی صورتحال کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال اس وقت کہاں پر جا رہی ہے. یہ بہت ایک کنفیوژن ہے، ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ، ایک طرف صوبائی حکومت. صوبائی حکومت جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان تحریک انصاف اس وقت 15 سال مکمل کر لے گی اگر ان کی حکومت اس دفعہ 5 سال مکمل کر لیتی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، وچ مینس کہ 15 سال کی کارکردگی پہ
جب وہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں اپنے صوبے کو سندھ کے ساتھ یا پنجاب کے ساتھ تو بہت ساری لیکنس نظر آتی ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت گورننس کے مسائل بھی ہیں, خیبر پختونخوا میں بے روزگاری کے مسائل بھی ہیں, اور خیبر پختونخوا کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ ایک ہی اس کوشش میں ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کو چلایا جائے, اپنی پارٹی کو مضبوط کیا جائے, اپنے لیڈر کا دفاع کیا جائے, اپنے لیڈر کے باہر آنے کے لیے کوششیں کی جائیں. تو صوبہ کہاں پر چلا جاتا ہے؟ عوام کا خیال, عوام کے تحفظات, عوام کی ریزرویشنز, عوام کی آواز وہ نہیں بن رہے بلکہ وہ صرف اپنی آواز بن رہے ہیں. یہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کی عوام کو جو مسائل درپیش ہے, جو زمینی حقائق ہیں وہ کیا ہیں, اسی پر ہم بات کریں گے اپنے اگلے سیگمنٹ. We'll take a break, just stay with us, واپس آتے ہیں. Welcome back, خواتین و حضرات. Before moving on to our topic about KPK, ہم لوگ بات کریں گے کراچی کے حوالے سے. کراچی روشنیوں کا شہر ہے اور کراچی میں جس طریقے سے جو صورتحال ہو رہی ہے, ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, ملک کو چلانے والا, سندھ کو چلانے والا ایک بڑا صوبہ, اور اس صوبے کے اندر یہ شہر جس کی بڑی حیثیت ہے. آپ پاکستان کا اگر نظام دیکھیں تو پاکستان میں ایسے ضلع موجود ہیں جس کے اندر 3-3, 4-4 شہر موجود ہیں, لیکن کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر 4 ضلع موجود ہیں. اتنا بڑا میٹروپولیٹن سٹی, اسی وجہ سے وہاں پر کرائم ریٹ کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل ہیں, اسی لیے وہاں پر بہت سارے دیگر کبھی لسانیت کی بنیاد پر, کبھی علاقائی مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. ہماری ٹیم نے کراچی روشنیوں کے شہر کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی آپ لوگوں کے لیے, وہ دیکھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں تو آپ کو گیسٹ سے بھی انٹروڈیوس کروائیں گے اور اگلے ٹاپک کی طرف بھی بڑھیں گے. بات کریں گے ایسے شہر کی جہاں لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے جاتے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے اور متحرک شہر کراچی, جسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں دن رات روشنی اور زندگی نظر آتی ہے. کراچی صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے اور پاکستان کی معیشت اور تجارت کا سب سے اہم مرکز ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک کی معاشی حرکت اسی شہر سے جڑی ہوئی ہے. کراچی بحر عرب کے کنارے واقع ہے اور یہاں پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہیں یعنی کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم موجود ہیں, جو نہ صرف سامان کی آمد و رفت کے لیے اہم ہیں بلکہ ملک کی تجارت اور روزگار کے مواقع بھی پیدا کرتی ہیں. اس شہر کی سب سے بڑی خوبی اس کا ثقافتی تنوع ہے, جہاں مختلف قومیتیں, زبانیں اور ثقافتیں ایک ساتھ رہتی ہیں, جس کی وجہ سے ہر زبان, ہر ذائقہ اور ہر تہوار کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے. کراچی کے کھانے بھی اسی طرح رنگین اور دلچسپ ہے. یہاں بریانی, نہاری, حلیم, کباب اور تکے کے ساتھ اسٹریٹ فوڈ, بن کباب, چائنیز اور فاسٹ فوڈ بھی دستیاب ہے. اور یہ کھانے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہیں. کراچی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں شامل ہے, جہاں اردو سب سے زیادہ بولی جاتی ہے, لیکن سندھی, پنجابی, پشتو, بلوچی, سرائکی اور انگریزی بھی عام ہے. اور یہی شہر کو قومی ہم آہنگی اور یکجہتی کی مثال بناتا ہے. تجارت کے لحاظ سے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے, جس میں صدر مارکیٹ, طارق روڈ, بہادر آباد اور کلفٹن جیسی مشہور مارکیٹس شامل ہیں, جہاں کپڑا, الیکٹرانکس, گارمنٹس اور آٹو پارٹس کی بڑی منڈیاں پورے ملک کی ضروریات پوری کرتی ہیں. اور ہر گلی اور اسٹال میں کاروباری ہلچل دیکھنے کو ملتی ہے. کراچی پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. تقریباً 65 سے 70% آمدنی اسی شہر سے حاصل ہوتی ہے. بڑے بینک, ملٹی نیشنل کمپنیاں, صنعتی ادارے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج, ٹیکسٹائل, شاپنگ اور فائنانس سیکٹرز سب کراچی میں قائم ہیں, اور یہی شہر ملک کے خوابوں کو حقیقت میں بدلتا ہے.
मीडिया के लिहाज से भी कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा हब है, जहां बड़े न्यूज़ चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस, ड्रामा, फिल्म, इश्तिहारात और डिजिटल मीडिया के ज़्यादातर मराकज़ मौजूद हैं और सहाफ़त और एंकरिंग, अदाकारी के ज़्यादा मौके भी इसी शहर में दस्तयाब हैं। आखिर में कराची सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहचान और उम्मीद है। ये शहर मेहनत, जद्दोजहद और नए मौके की इलामत है। चाहे बिजनेस हो, मीडिया हो, तिजारत हो या सकाफत, कराची हर मैदान में पाकिस्तान को आगे ले जा रहा है। वेलकम बैक जी। और अब आपको जो है वो हम लोग ये बताएंगे, जिस तरीके से कराची की आप लोग रिपोर्ट देख रहे थे, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। अगेन रिपोर्ट जो है वो तैयार की है हमारे टीम मेंबर्स अतीउल्लाह और नूर ने। और मैं तो खाने देख के नो डाउट जब मैं कराची गई भी थी तब मुझे वो वाला वक्त याद आ गया कि मतलब 11 दिन मैं बस खा ही रही थी। Exactly, कराची में बहुत सारे आपको जो है वो जायके मिलते हैं और हर जायका दूसरे जायके से मुख्तलिफ है। और जो कराची का जायका है वो आपको कहीं भी नहीं मिलता। आप वैसी बिरयानी जितनी कोशिश कर लें, आप जितने सालों का एक्सपीरियंस लगा लें, वो वैसी बिरयानी आपको जो है नहीं मिल सकती। हादसात वहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे कि वो अपनी जो है दोबारा हैसियत बरकरार रखे। विल टेक अ ब्रेक जी, वापस आएंगे। हमारे साथ गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद होंगे, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम बात करेंगे इस सेगमेंट में कि पाकिस्तान का जो सूबा जो जोग्राफियाई तौर पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, सियासी और समाजी लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे हमने साल 2026 में देखा कि सिक्योरिटी जो हैं कि खदशात दोबारा लाहक हो गए हैं। बहुत सारे हमें ऐसे इश्यूज़ भी नज़र आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही जो सूबे में इस वक्त गवर्नेंस के हालात हैं उस पर बात करनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें देखने में आ रहा है कि वहाँ के जो PTI के CM साहब हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो स्ट्रीट मूवमेंट्स में हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं बजाय इसके कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात करें। PTI में कि 15 साल की हुकूमत है इस सूबे में, लेकिन अभी तक वहाँ बेड गवर्नेंस के मसाइल ठीक से हल नहीं हो सके। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर KP के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे KPK में PTI की हुकूमत पिछले तकरीबन 15 साल से है, 13, लेकिन अब तक जो है वहाँ पर जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो इवन रोज़ बरोज़ हमें बढ़ते दिखाई दे रहे हैं बजाय उसके कोई कमी आने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PTI की 13 साल की हुकूमत में गवर्नेंस का उनका कोई इशू ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमें वोट गवर्नेंस के इशू पे नहीं मिला, करप्शन पे नहीं मिला, डेवलपमेंट कामों पे नहीं मिला, हमें जो है वो लोगों को रोज़गार देने पे नहीं मिला। हमें तो अभी जो उनका जो एजेंडा है जो कि इस इलेक्शन के बाद है कि हमें एक ही कैदी उसको रिहा करने के लिए हमें वोट मिला है। आप देखें कि सिर्फ एक सवाल है कि आज तक वो मेगा प्रोजेक्ट्स बता दें कि उन्होंने किए हों। माजी में पिछली हुकूमत में आपने देखा होगा कि हर तकरीर में कहते थे कि बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं। और उनके उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि देखिए हम मुल्क में 12 मौसम भी लेके आ गए बिलियन ट्री की वजह से। ठीक है, हमें बड़ी हैरानगी हुई। आज बिलियन ट्री का नाम लेने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं कहता कि हमारे ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे या कोई बाकी सूबे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी, हम कहते हैं बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम है, हमने हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और इस वक्त 1 करोड़ बेनिफिशरीज हैं ख़वातीन जो के लिए, और दुनिया उसको मान रही है। कोई भी हुकूमत उसको बंद नहीं कर सकती क्योंकि दुनिया उसके ऊपर स्टैंड लेती है कि ये चीज़ ठीक है। इस तरह PMLN के लोग कहते हैं कि जी हमने मोटरवेज शुरू की और वी आर दी पॉइंट ऑफ मोटरवेज। तो ये कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं बता सकते कि जिस फ्लैगशिप प्रोग्राम। अब देखें 13 सालों में एक अब कहते हैं हमने तो कैंसर हॉस्पिटल बनाए फ्री इलाज हो रहा है, लेकिन आपने अपने लिए तो बना लिया प्राइवेटली। आपने सरकार में गरीब आवाम के लिए कौन से एक हॉस्पिटल 13 सालों में बनाया है? एक हॉस्पिटल का नाम है। वो हमारे वज़रा साहबान कहते हैं जी वो लेडी रीनल अस्पताल हमने बनाया। वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब लेडी रीनल अस्पताल। ये कहते हैं कि जी हमारे जो है लीडर ने वर्ल्ड कप जीता, हालांकि वो कैप्टन थे, बाकी 11 खिलाड़ी थे। एक स्टेडियम बता दें कि उन्होंने 13 सालों में बनाया। आज खैबर पख्तूनख्वा में ये मुझे बता दें कौन से स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है। आपकी टीम है
PSL की जी, जी। होम ग्राउंड पे आप मैच नहीं खेल सकते। हाँ जी एक अरबाब नियाज़ स्टेडियम था, उसका नाम बदल दिया है जी कि जी अब आप मुझे बताएं कि आप नाम बदल से गधे को घोड़ा बना सकते हैं, ठीक बिल्कुल है, नहीं बना सकते। लेकिन बिल्कुल आप ऐसे। ये बताएं कि 13 सालों में, ये तो मैंने आपको मेन, हाँ और जी। इस वक्त चारों सूबों में सबसे ज़्यादा यूथ खैबर पख्तूनख्वा में है। हाँ जी अच्छा। फिर 60 आप से 70% यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आ जाएं, एजुकेशन पे इस वक्त 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास जी। सरकार से। उसके लिए हमने पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी और इस साल भी सिर्फ 4 बिलियन रुपीज़ रखे हैं, जो चारों सूबों में सबसे कम। ठीक अब आप बताएं 34 यूनिवर्सिटीज़ में आप 4 बिलियन रुपीज़ तकसीम करें, तनख्वाहें, उनकी डेवलपमेंट, उनके पेंशन्स, चीज़ें, और फिर ये लोग कहते थे कि हम प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस से हम यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे। जी अब जी ये आ गया कि यूनिवर्सिटी की ज़मीनें बेचो और पैसे पूरे करो। अच्छा गवर्नर साहब, हम लोग आते हैं ज़रा सिक्योरिटी की तरफ। सबसे हॉट टॉपिक है खैबर पख्तूनख्वा के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखिए, वो कहते हैं सियासी गठजोड़ वहाँ पर नज़र आते हैं। सोहेल अफरीदी साहब हमें मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करते हुए नज़र आते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, आप हमें बताएं एज ए गवर्नर, आपने क्या ऑब्जर्व किया 2025 में खास तौर पर? देखिए, मैं कल खैबर गया, जो अभी एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है या चीज़ें हैं, वादी तीरा का? वादी तीरा का, हाँ। जो कि CM साहब कल का भी, और मैं कल क्योंकि हिलाल अहमर को मैं खुद हर गवर्नर हिलाल अहमर को देखते रहे रिसेंट को, तो हमने कोई 500 फैमिलीज़ में वहाँ पर कल एक डिस्ट्रीब्यूशन था, तो मैं उसको मॉनिटर करने गया था। जब हम वहाँ पर गए, प्रॉब्लम ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, वफाकी हुकूमत ने ये बिल्कुल 100% कहा है कि जहाँ पर भी मिलिटेंसी होगी वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, किसी के पूछने की ज़रूरत भी नहीं, कोई हमें इजाज़त दे या न दे, वी विल गो फॉर दैट। वो चतराल से लेकर डेर इस्माइल खान तक, मर्ज से जहाँ पर भी हो। अब उन्होंने जब ये कहा, और उन्होंने एक दफ़ा ये जिक्र हुआ कि जी हालात ख़राब हैं तिरा में, और किसी वक्त हम ऑपरेशन की तैयारी में कि हमें ऑपरेशन यहाँ पर भी करना चाहिए। सूबाई हुकूमत ने मवेला शुरू कर दिया तो ये जो है वफाकी हुकूमत या इदारे जो हैं ये इधर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने कैबिनेट के इजलास में उनके IDPs के लिए 4 रुपये भी रख दिए, जो किसी IDPs के लिए नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने 4 रुपये रखे IDPs के लिए। अब उनको ये था कि यार अब बार बार कहना कि ये ऑपरेशन होने जा रहा है, ऑपरेशन होने जा रहा है, ऑपरेशन हो जा रहा है, तो लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी, कैसे ना कि ऑपरेशन शुरू कर। नॉर्मली वेदर वाइज लोग मूव करते हैं 20% ऑफ कम्युनिटी जो उनके पॉपुलेशन हुए, इस वक्त 60% ऑफ कम्युनिटी मूव कर चुके हैं। अब वफाक ने जब ये चीज़ देखी कि रश हो रहा है और चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी कोई ऑपरेशन नहीं होने जा रहा, कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे ना करें। फिर लोगों को रियलाइजेशन हुई, यार तो हमें हमारे साथ ऐसे ही वो ऑपरेशन तो नहीं हो रहा। अब वो 60% आ गए हैं। अब 20% तो देखें आते हैं होस्ट फैमिलीज़ के साथ होते हैं या कहीं कुछ ऐसे कर लेते हैं, लेकिन अब 60% आ गए, प्रेशर आ गया। तो ये चीज़ें जो है, अब जो रह गए हैं वो तो हमने तो कहा कि आप रह जाएँ, जो वापस जा सकते हैं वो चले जाएँ, लेकिन इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग देखें। PTI ये कहती है कि आप अफगानिस्तान से बातचीत करें, हाँ, ठीक है। PTI ये कहती है कि आप उन लोगों से बात करें जो कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, बिल्कुल सही। वो ये कहते हैं कि आप जो आइन और कानून को पाकिस्तान को नहीं मानता उनके साथ बात करें, लेकिन हम यहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म से बात नहीं कर सकते, जी, ठीक है जी। अगर चीफ मिनिस्टर साहब कॉल कर लें प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की कोऑर्डिनेशन होती रहती है, बिल्कुल, कि जी आप मुझे बताएं कि तिरा या वॉट एवर सिचुएशन ऑपरेशन क्या शुरू हो रहा है। आज हमारे सूबे में गंदम का बहरान है, हमने गंदम परचेज़ नहीं की अपने टाइम पे, आज गंदम महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से आटा और रोटी महंगी हो चुकी है। अगर आपके पास अब वो ये भी बयानियाँ बना रहे हैं कि हम वफाक के खिलाफ एक नफरत पैदा करें ताकि लोग 8 फरवरी को बाहर निकलें वफाक के खिलाफ, कि देखें गंदम नहीं दे रहे। मैं भाई, अगर आपको गंदम की शॉर्टेज, आप प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करें, आप चीफ मिनिस्टर पंजाब को या चीफ मिनिस्टर सिंह को फ़ोन करके मुझे गंदम चाहिए और आप मेहरबानी करें, एक दूसरे की सपोर्ट करते रहते हैं। हम अगर बिजली पैदा करते हैं और गैस और तेल ज़्यादा मिकदार में पैदा कर रहे हैं, तो हम रियासत को दे नहीं रहे, तो उनको भी चाहिए कि फ़ोन कर लेते। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमने अपने भाइयों से बातें नहीं करनी, लेकिन दुश्मनों से बात करनी, उनसे जाके हमने बातें करनी है। मतलब ये कौन सा मतलब है कि आपका वो है। अच्छा, फिर सब कुछ छोड़ दें, अगर आपको ऑपरेशंस का भी नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, तो एपेक्स कमेटी कौन हेड करता है? चीफ मिनिस्टर करते हैं, बिल्कुल। तो वो भी जाके प्राइम मिनिस्टर के लिए मीटिंग कॉल करेगा, बुला ले एपेक्स कमेटी की मीटिंग, जिसमें कोर कमांडर साहब भी हैं, IGFC भी हैं, फ्रंटियर कोर भी हैं, IG पुलिस भी हैं, कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबल भी हैं, सारे जो इदारों के हेड्स हैं उसमें मौजूद हैं, आपको सब ब्रीफिंग मिल जाएगी। अगर ये कहना है कि तिरा में जो हो रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं जो कि जो है फेडरल की तरफ से हो रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि अब तक उनके पास सूबे की हुकूमत थी, अब तक उन्होंने वहाँ से एंटी नारकोटिक्स का खात्मा नहीं कर पाए हैं, हमें गवर्नेंस के मसाइल नज़र आते हैं, इवन दहशतगर्दी के 690 वाक़यात सिर्फ KPK में नज़र आए 2025 में, अब तक उनके उस पर क्या इक़दाम हैं? देखें, वो दहशतगर्दी के खिलाफ बयान देने से कासिल हैं,
ابھی جو ہے کچھ نہ کچھ جو پولیس کے جو شہداء ہیں ان کے جنازوں میں سی ایم صاحب جا رہے ہیں. پرانے سی ایم نہ کسی پولیس شہداء کے جنازے میں جاتے تھے, نہ کسی فوجی شہید کے جنازے میں جاتے تھے, نہ بالکل ان کو کوئی وزیر جاتا تھا. پھر آپ کہتے ہیں فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے. اس وقت 800 ارب روپے پرانے این ایف سی جو ہمارا ایوارڈ ہوا تھا 1% ایکسٹرا میں ملتا تھا, سیکیورٹی کے حوالے سے 800 ارب روپے میں ریلیز ہو چکے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ہم نے اپنے پولیس کو کتنا اپ گریڈ کیا ہے, کتنی ان کو سہولیات دی ہیں, کتنے ہم نے لیبس بنائے ہیں, کتنے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. پھر آپ کہتے ہیں آج اگر فوج ہمارے صوبے سے نکلتی ہے ہم ایک ہفتہ بھی ریسٹ نہیں کر سکتے ملنے سے. اچھا گورنر صاحب, ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ کی ان کی پرائم منسٹر کے ساتھ تو کوارڈینیشن نہیں رہی, لیکن آپ کے ساتھ پھر بھی کوارڈینیشن رہی ہے, علیمین گنڈاپور صاحب کی بھی, اور جو کہ کے پی کے کی جو ہے لوگ وہاں پر موجود ہیں. اگر میں بس صرف بات کرنا چاہوں کرپشن کے حوالے سے, اس وقت زمینی حقائق کیا بتاتے ہیں؟ 2018 سے 24 تک بھی ان کی بھی حکومت تھی. کل بھی پریس کانفرنس جو ہو رہی تھی جس حوالے سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے, میگا کرپشن اسکینڈل تھا جو نیب کا, اس میں 4 ارب روپیہ بھی جمع کروایا گیا. تو اس وقت زمینی حقائق کیا ہے, کرپشن کی کیا صورتحال ہے کے پی میں؟ دیکھیں میری پچھلے سی ایم کے ساتھ اتنی اچھی کوارڈینیشن نہیں تھی, اس کے ساتھ بھی بس جو آفیشیلی کوئی ایک دو جو اوتھ سیریمنی. دیکھیں کرپشن تو ایک ریکارڈ کرپشن آپ ہو رہی ہے. آپ جس سبجیکٹ کو اٹھائیں, آپ بلین ٹریز کو اٹھا لیں, آپ بی آر ٹی کو اٹھا لیں, آپ بیوٹیشن آف پشاور کو اٹھا لیں, آپ ہیلتھ کو اٹھا لیں جس میں سی ایم خود کہہ رہے کہ میرے منسٹر نے پیسے کھائے. آپ جو بھی آپ سوچ بھی جس لیول کی وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں سزا جزا نہیں ہوتی. اتنے بڑے بڑے, آپ مجھے بتائیں کوہستان کا اسکینڈل, میں کوہستان کے اسکینڈل کی بات کروں تو نیب کیا کر رہی ہے, تو نیب کیا کس کو پکڑا ہے, کسی چپڑاسی کو, کسی نوکر کو, ٹھیک ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ آ کے ہمارے ساتھ پلی بارگین کر لیں تاکہ ہمیں کچھ حصہ مل جائے اور وہ کلیئر ہو جائے. تو پاکستان میں تو یہ چیز ہے. آپ تو کرپشن کو فروغ دے رہے ہیں کہ آپ کھائیں, آپ پلی بارگین کریں, اور اس کے بعد اس میں پرسنٹیج نیب کو ملتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے جو کل پرسوں میں بھی رپورٹ دیکھ رہے اتنے ارب ریکوری ہو گئی. بھائی آپ نے کر لیا تو کتنے لوگوں کو آپ نے ٹانگا ہے؟ نہیں جی, وہ تو پلی بارگین. سر یہی بات ہے کہ اگر یہی تو اس ملک میں جب تک سزا جزا نہیں ہوگی, دیکھیں ہم نے ایک ادارے کے خلاف بات کرتے تھے کہ جی فوج ہے, جی یہ ملک کا کوئی کہتا تھا 70% بجٹ لے کے جا رہی, کوئی کہتا ہے 80% لے جا رہی, کوئی کہتا ہے 60% لے کے جا رہی, کدھر لے جاتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو جنگ میں بتا دیا کہ ہم جو بجٹ لے کے جا رہے تھے ہم نے یہ پیسے حلال کیے ہیں, اپنے سے کئی گنے دشمن کو ہرایا ہے, ہم نے سفارتی لحاظ پہ ان کو شکست دی, ہم نے میدان میں اس کو شکست دی. اور دیکھیں ابھی ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنے جو لوگ پالیٹکس سے اس چیز میں انوالو تھے انہوں نے اپنے احتساب کے ذریعے اپنے فارمر جنرل کو سزا دی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو اپنے سیٹ کر دیا. ہمیں بھی ایسی کچھ مثالیں قائم. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہمیں کتاب دکھا رہے ہیں کہ اتنے ارب ہم نے ریکور کر لی اتنے لوگوں سے. بھائی آپ بتائیں آپ نے کتنے لوگوں کو سزا دلوائی ہے؟ نہیں دلوائی ہے تو مطلب اور کرپشن کرو. تو انصاف بھی تو قائم ہونا چاہیے. اچھا میں آگے بڑھنا چاہوں گی کہ فیوچر میں ہمیں کیا نظر آتا ہے اگر یہ صوبے کی یہی حالات رہیں, کیا آپ نے صرف ایک ہی اپنے قیدی کے لیے آواز اٹھانی ہے اور صوبے میں جو زمین پہ ہو رہا ہے, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو آپ اگنور کرتے رہیں, تو صوبہ کتنا جو ہے مزید مشکلات اور نقصانات میں گرا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں فیوچر میں؟ دیکھیں اگر میرے پاس ڈیلی بیسس پہ مختلف ڈیلیگیشنز آتے ہیں, فاٹا کے بھی آتے ہیں, فارمر فاٹا کے لوگ بھی, اور آپ ان کی داستانیں جب سنیں کہ یہ ہو رہا ہے, ہمیں یہ نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, چیز روڈ نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں ان کا اس چیز پہ ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس پہ کام کرنا, حالات بہتر کرنا. ٹھیک ہے, نہ ان کا گورننس پہ ہے, نہ ان کا کرپشن پہ ہے, نہ کسی چیز پہ بھی ہے. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے اپنے قیدی کو چھڑوانا ہے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ 2 PTA بنا لیں جو کہ انتشار کرو اور ایک ہمارا صوبہ چلائے. دیکھیں ہمارا اس وقت صوبہ جو ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ صوبے کو 1 منٹ کے لیے بھی چھوڑیں. آپ اس وقت جنگی صورتحال میں ہیں, آپ نے ملیٹنٹس کے خلاف جنگ لڑنی ہے, آپ نے صوبے میں امن قائم کرنا ہے, آپ نے صوبے میں ترقی کرنی ہے, آپ نے صوبے میں ڈیولپمنٹ کرنی ہے. دیکھیں آج بھی ہمارے ایشوز وفاق کے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ وفاق نے ہمیں پیسے دینے ہیں. جی کیا ہم نے اپنا مقدمہ لڑا ہے؟ کیا ہم وفاق کے پاس گئے کہ ہمارے پیسے آپ نے دینے؟ کہ میں کہوں نہیں, میں وفاق کو گالیں نکالوں گا اور گالم گلوچ کے ذریعے لوں گا. جب تک آپ اپنا مقدمہ دلیل اور دلائل سے نہیں لڑیں گے اس وقت تک آپ کو مسئلہ نہیں ہو سکتا. اور بات یہ کہ آپ چلو ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ ہونا چاہیے, لیکن جب ان کی حکومت انہوں کیوں نہیں کہا NFC ایوارڈ, جس میں 300 میں ان کی حکومت تھی, وفاق میں ان کی حکومت تھی. بالکل تھی. یہ لوگ اس وقت گونگے بہر ہو چکے تھے. وہ کہتے ہیں اپنے خان کے سامنے اگر ہم نے آواز اٹھائی ایسے ہماری نوکری چلی ہے. تو کتنے دیکھیں ہمارے 2009 میں NFC ایوارڈ ہوا, پیپلز پارٹی اور PMLN کی اتحادی حکومت تھی اسے. اس کے بعد کب NFC ایوارڈ ہوا؟ ان کی تو حکومت تھی 3 صوبوں میں. ہماری تو پھر بھی اتحادی تھی, پنجاب میں PMLN کی حکومت تھی,
सिंध में हमारी हुकूमत थी, बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत थी, केपी में ANP और हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। आप लोग रोज़ाना की बेस पे शाम को टॉक शोज करते थे कि आज हुकूमत चली गई, हम सुबह फिर उठते थे कि हम तो हुकूमत में हैं। तो ये चीज़ होती, इत्तेहादी एक जा रहा था, कोई आ रहा था, यही होती थी ना। मतलब हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन हमने यूनिवर्सली सब चीज़ें पास कराई, मेजॉरिटी चीज़ें। तो हमने लोगों को एंगेज किया, हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज किया। अब ये बता कि 3 सूबों में हुकूमत, वफाक में तुम्हारी हुकूमत, कितने पैसे लेकर आए खैबर पख्तूनख्वा के लिए NFC अवार्ड, या बाकी सूबों को NFC अवार्ड करवाए? नहीं कराए। फिर आप NFC अवार्ड की बात करते हैं कि हमें ऐसे पैसे मिले। क्या आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन किया आज तक? आपने सूबों में जो निचली सतह तक खैरात, आज हमारे बल्दियाती इदारे अगले महीने ख़त्म होने जा रहे हैं, डिजॉल्व हो जाएंगे 4 साल। 1% का फंड नहीं दिया उन्होंने, 1% का 4 साल में। रोज़ाना के बेस पे हर महीने एहतजाज कर रहे होते हैं। अब उनको मशवरा दिया कि आप अदालतों में चले जाएं और एक्सटेंशन ले लें, फिर हम पूछ देंगे। 4 सालों में आपने कहा था कि हम अपने प्रॉमिस के जरिए उनको फंड्स डायरेक्ट देंगे उनके, आज तक की मुंतकली अभी तक नहीं। आज तक मैं कहता हूँ आप बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों के साथ जाकर जब वो एहतजाज करें, पूछें कि आपको कितने पैसे मिले। ठीक है, तो मतलब अच्छा गवर्नर साहब, एट लार्ज देखें हम लोग तो, आप लोग अलायंस में हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ, कैसी कारकर्दगी आपको नज़र आ रही है वफाक में शहबाज शरीफ साहब की? देखिए उनकी कोशिश है, और इत्तेहादियों की भी डेफिनेटली कोशिश होती है। हम उनकी पे तनकीद भी करते हैं, तनकीद बड़ा इस्लाह करते हैं, ये नहीं कहते हम, ठीक है। दूसरी हमारी कोशिश है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी कोशिश होती है कि वो एक अच्छा काम करें, क्योंकि जब वो अच्छा काम करेंगे तो हमारी भी लोग कहना चाहिए। अगर वो बुरा काम करेंगे या गलत फैसले करेंगे तो इनडायरेक्टली लोग कहेंगे आप उनकी इत्तेहादी हैं, और चीज़ें जो है वो होती हैं। हमारी कोशिश है कि हम इस मुल्क को जो इस बहरान से निकालें। देखें पाकिस्तान के पास एक बहुत ही अहम मोड़ पे पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है, और एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका है। इस जंग के बाद दुनिया आपकी तरफ आ रही है, दुनिया आपको देख रही है, आपके साथ ट्रेड करना चाहती है, ठीक है, आपको एंगेज करना चाहती है। एवरेज अगर आप डालें तो हर महीने 1-2 हेड ऑफ स्टेट्स आपके मुल्क आ रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। अभी भी प्रेसिडेंट साहब जो है UAE के विजिट पे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी जो है वो स्विट्ज़रलैंड से आए हैं, फील्ड मार्शल साहब उनके साथ थे। फिर आप देखें जिस तरीके से हमने लोग आपको देखें, आप सऊदी अरेबिया में इस वक्त जो मक्का और मुकरमा की और मदीना मुनव्वरा की सिक्योरिटी पाकिस्तान फ़ौज के हवाले की गई। एक हमारे साथ दिफाई मुआहदे भी लोग करना चाहते हैं। आपके पास माइंस मिनरल्स, आपके पास इतनी चीज़ें कि दुनिया आना चाहती है, और अब हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम इस चीज़ को लोगों को एंगेज करें, बिज़नेस करें, ताकि पाकिस्तान को हम इस बहरानों से निकालें और हम टेक ऑफ करें। बजाय इसके कि हम आपस में ही लड़ते रहें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही ना हो, तो हम बाकी दुनिया को क्या इमेज दे रहे हैं और हम ग्लोबली क्या इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक और सवाल पूछना चाहूँगी, ये जो KPK में और जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, बॉर्डर पे जो हो रहा है वो हम सब के सामने है। अफ़गानी पाकिस्तान से जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी जा रहे। इस सूरत हाल में KPK में और मज़ीद जो है हमें सिक्योरिटी के खदशात कितने लाहक हो सकते हैं 2026 में? देखें अफ़गान रिफ्यूजीज़ जो थे, अब तो मैं अफ़गान रिफ्यूजी नहीं कहता, अफ़गान इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको वापस जाना पड़ेगा। हमने उनको 40 साल प्लस पाला, हमने उनको सपोर्ट की, और मुश्किल वक्त था, हम उस पर कोई एहसान नहीं करते, हमारी ड्यूटी थी, हमने किया। अब जो कि उनको समझते हैं और उनके पास चीज़ें ठीक हो गई, हम कहते हैं कि उनको वापस जाना चाहिए। और जो लोग कहते हैं, और ये PTI कहती है कि उनको वापस नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? PTI के लीडरान मुझे सिर्फ एक बता दें कि PTI क्यों कहती है वैसे कि उनको नहीं जाना चाहिए? देखिए वो हर चीज़ ऐसी चीज़ करना चाहती है जिस पे उनको टारगेट ना किया जाए, TTP की तरफ से, मिलिटेंट्स की तरफ से उन पर हमले ना हो, उनको कुछ कहा ना जाए। मुझे बताएं कि इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि हम इनको वापस आबाद करेंगे, बिल्कुल कहा था, उनके लिए दफातर खोलेंगे, इनको उठाकर ये यहाँ पर ले। हमने 2008 से 13 तक एक जंग लड़ी थी, उसमें जो कुछ लोग मारे गए, कुछ पकड़े गए, कुछ बॉर्डर क्रॉस कर गए, उनको ला के उन्हें आबाद कर दिया कि हथियार नहीं उठाएंगे। आज उन्हें हथियार उठा लिए। अच्छा, फिर आप देखें कि आप जिधर भी कोई भी इवेंट होता है दहशतगर्दी का, उसमें अफगान जो है वो, मैं नहीं कहता सारे अफगानिस्तान के लोग बोले, लेकिन हम कहते हैं कि आप वापस जाएँ, आप लीगली वीज़े के अप्लाई करें, आप विजिट वीज़े पे हैं, आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं, आप जॉब वीज़े पे हैं, आप बिजनेस वीज़े पे हैं, जिस वीज़े पे भी आते हैं लेकिन आप आएँ। क्या मुझे कोई भी बता सकता है PTI का दोस्त कि पाकिस्तान का कोई शहरी दुनिया के किसी मुल्क में भी बगैर वीज़े के रह सकता है? हमारे कितने पश्तून UAE में, सऊदी अरेबिया में, मलेशिया में, बाकी मुल्कों में, सिर्फ पश्तून की मैं बात करूँ, बाकी तो आप छोड़ दें कि वो जेलों में, क्योंकि उनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं। तो मतलब ये है कि इलीगल इमिग्रेंट्स आप कहते हैं कि फिर हमारी सूरत हाल ये है कि जो भी
वजीरिस्तान पे कैड कॉलेज पे हमला होता है तो अफगान निकल आते हैं, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे हमला होता है तो अफगानी निकल आते हैं, FC हेडक्वार्टर पे हमला होता है तो अफगानी निकल आते हैं। APS का अटैक जो था वो भी वादी तीरा के थ्रू अफगानिस्तान से वो जाके तो अभी APS 2 करना चाहते थे, अभी कहते हैं इस्लामी निज़ाम लाते हैं। इस्लाम में क्या लिखा है कि बच्चों पे हमला करो आप। एग्जैक्टली। अच्छा, इस हवाले से जो है ना वो हम लोग बात करेंगे। हेडलाइंस की तरफ हम लोग ने बढ़ना है, वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर KP के जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, अभी हमें हमारी प्रोड्यूसर ने कान में बोला कि फैसल साहब से कोई ज़रा लाइवली सवाल भी करो, कोई अच्छी बातें भी करो, थोड़ा सा सारी बुरी बातें करें। सुबह जो है मूड ज़रा लोगों का रिफ्रेश करो, वही सियासत और वही चीज़ों को लेकर बैठ के। तो फैसल साहब, सुबह उठने के आदी हैं आप? हाँ, अर्ली राइजर है, डिपेंड्स। और क्या नाश्ते में क्या पसंद करते हैं? नाश्ते में 2 टोस्ट और 1 कप चाय। वो छोड़े, आप हमें अपने शिकार के बारे में बताएं। वीकेंड पे आप शिकार पे जाते हैं, आप अभी बता रहे थे, तो क्या चीज़ें शिकार करते हैं और कितने अरसे से शिकार पे जाते हैं? डिपेंड करता है, देखें आपको कुछ ना कुछ जो है वो एक्टिविटी रखनी चाहिए। एक्टिविटी, हम पॉलिटिशियन है, हमारा सुबह जो है जितने बजे भी दिन शुरू हो, चाहे वो 7 बजे शुरू हो, 6 बजे हो या 10 बजे हो, और वो रात तक जो है ना वो बस लगे रहते हैं, लगातार चलता रहता है। तो आपको उसमें कुछ ब्रेक भी चाहिए होती है। और सर्दियों में नॉर्मली पाकिस्तान में तो बहुत कम टाइम के लिए सर्दी आती हैं जी। तो कोशिश करता है कि वीकेंड ऑफ हो। शिकार मेरा बचपन से शौक है। अच्छा, तो करते हो? मोस्टली लोगों का वैसे होता है, आई थिंक। अब डी खान में आप खुद शिकार हो जाते हैं, अब शिकार पे जाने अच्छा। अब वो जो इलाके जो शिकार के थे वो दे आर नॉट सेफ। सिक्योरिटी के लिहाज से जानवर, सिक्योरिटी के हवाले से। ओके ओके ओके, ठीक। अच्छा, सो फैमिली के साथ कैसे टाइम मैनेज करते हैं इतनी मसरूफियत में? कोशिश होती है, सियासतदान मैनेजमेंट कर लेता है। हाँ, बैलेंस रख पाते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए। मुज़ाकरात के ज़रिए मुज़ाकरात से बात करते हैं। PTI के मुज़ाकरात का एक ही एजेंडा हमें देखने में आता है हमेशा से कि वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। तो आखिर ये उनकी नहीं इनको कहाँ लेके जाएगी? और अगर यही चलता रहा तो हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लेकर आएंगे? देखिए, जब इंडिया के खिलाफ जंग थी ना, हमेशा ये ऐसा मौका ढूंढते हैं जब ऐसी चीज़ें हों ताकि हुकूमत को हम ब्लैकमेल कर सकें। और इन्हें बहुत से सवालात उठाए इनडायरेक्टली सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर भी, फौज के ऊपर, कहाँ से तेल लेके आएँ, कहाँ से, भाई आपका काम नहीं कि हम कहाँ से तेल लाएंगे, कहाँ से टैंक लाएंगे, कहाँ से मिसाइल लाएंगे, जंग हमने जीती जी। तो अब भी हम मिलिटेंसी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम इंडिया के खिलाफ जीत सकते हैं, तो इनके खिलाफ जीत सकते हैं। अब देखें, मुज़ाकरात देखें, अल्लाह ताला को बड़े बोल पसंद नहीं है, ठीक है। ये इमरान खान हर स्टेज पे कहता है कोई NRO नहीं दूंगा, ठीक है। अब खुद NRO मांग रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं लोगों के, पढ़ रहे हैं, मौका तो दें। हाफिज साहब के पाँव तो तक उसके हाथ नहीं जा रहे, वरना फ़ौरन ही पड़ जाए। वो तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल तैयार ही नहीं हूँ। ये तो आपको कहते हैं ना, ये तो अंदर की और बातें होती हैं, बाहर जाते हैं। आप अंदर की बात बता रहे हैं कि वो पाँव पड़ने को तैयार है, अगर आप उन्हें मौका दे तो मुज़ाकरात और क्या चीज़ है? एक बंदा मुझे बताएं, पाकिस्तान में कितने कैदी मौजूद हैं, वो भी आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, फिर आप उनको छोड़ देंगे? आप जो 9 मई किया है, इस पे आप क्या मुज़ाकरात करेंगे? आपने बड़ा अच्छा काम किया और हम आपको छोड़ देते हैं। देखिए, इस चीज़ पे कोई, देखिए उनको अदालतों ने सज़ा दी है। हमें सबक सिखाते थे ना कि अदालतें आज़ाद हैं, जाएँ अदालतों में जी। हमने कभी ये नहीं कहा कि फ़लाँ बंदा आज गिरफ्तार हो गया, हफ्ते बाद गिरफ्तार। इनका वफाकी वज़ीर जाता था, नैब के चेयरमैन से मिलता था, बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि अगले हफ्ते फ़लाना बंदा गिरफ्तार होगा, या 10 दिन के बाद फ़लाँ बंदा गिरफ्तार होगा, और वो गिरफ्तार हो जाता था। और फिर वो गिरफ्तार होता और हमने फेस किए अदालतें की। इनका ख्याल है कि सारी अपोजिशन जेलों में चली जाए, या ये चाह तो यही रहता है, किसी को साबित नहीं कर सके। देखें, आज भी वही चीज़ है। आज ये ज़्यादा कहते हैं कि जो आज आपको पता है कि US में आप बैरून मुल्क जाते हैं तो आप अपने मुल्क का एक एजेंडा देते हैं, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, आप चीज़ें। ये अमेरिका के स्टेडियम में खड़ा था कि कैदी खड़े हैं इस्लामाबाद में, जाऊँगा और उनसे पंखे और फ्रिज और चीज़ें, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की दवाइयों के फ्रिज इन्होंने निकाल के कि क्यों पड़े? ये 7 स्टार होटल है। आज खुद कहते हैं मुझे देसी खुराक भी चाहिए, मुझे जिम भी चाहिए। ये तो हुकूमत जो है वो इनके साथ जितना मतलब है कि नरमी से पेश आ रही है, क्या बाकी कैदियों को ये चीज़ सहूलत है?
یہ کون سے آسمان سے اترے کہ آپ ان کو جم بھی دو, اس کو مرغے بھی کھلاؤ. لیکن ان کا تو کہنا ہے کہ عدالتوں کی اجازت ہے ملنے کی, تو یہ ملنے کیوں نہیں دیتے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے حکومت کے اپنے ایشوز ہوں گے. اشتعال انگیزی سے کہ کوئی ایسی دیکھیں بات نہ, آپ جب بھی جائیں, آپ کی اشتعال انگیزی ہے کہ آپ جا کر ملک کے خلاف ٹویٹ کرو. آپ جا کے جو ہے اپنے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے سپہ سالار نے ایک جنگ جیت کے دی, دنیا آپ کی سپہ سالار کو, جو آج ایوریج ویکلی بیس کے اوپر آپ کا سپر پاور کا جو پریزیڈنٹ ہے یو ایس کا, وہ آپ کے سپہ سالار کی اور آپ کی حکومت کی اور آپ کی بالکل پاکستان کی تعریف کرتے ہیں, اور آپ ان کے خلاف ٹویٹیں کر رہے یہ ہیں. ہماری فتح ہے, یہ ہماری کامیابی ہے. ایک اور بیانیہ یہ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا کا بیانیہ, یا جو بھی بیانیہ ہے, کہ جو عوام ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن آج بھی ہوں تو اس کو بنانے کے لیے تیار ہے ان کو. ابھی ریسنٹلی ہری پور میں الیکشن ہوا نا, ہاں ہوا, کس حکومت ہے وہاں وہ پہ؟ تو کہتے ہیں ہاں دھان لی ہوئی, ٹھیک ہے, مان لیا, کس حکومت ہے؟ کہ ٹھیک ہے ان کی اپنی حکومت, سرکاری ملازمین کس کے ہیں ان کے, تو جو ان کے جو وہاں پہ سرکاری ملازمین کے وہ جو پریزائڈنگ افسر لگے تھے, یا ایجوکیشن کے ہوتے ہیں, ہیلتھ کے ہوتے ہیں, تو ان کے اپنے ہی تھے. یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کا ذکر کرتے ہیں کچھ کر سکے گی؟ دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ کہاں تک جائے گی ہمارا صوبہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ کس صورتحال میں ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ صوبہ بند کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے پہلے بھی, اب دیکھیں آپ پنجاب گئے, آپ سندھ آئے, آپ کو سندھ کی حکومت, ہمارا ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ عمران خان بھی جب آتا تھا ہمارا سی ایم ریسیو کرتا اس کے بعد چلا جاتا تھا, جبکہ گاہ میں گانے جاتا. ان کو ریسیو کیا, ان کو عزت دی, ان کو عزت راس نہیں آئی, انہوں نے کہا یہ تو ہمیں کوئی کوریج ہی نہیں مل رہی ہے, سارے کچھ. اچھا سر یہ بھی بتائیں, ابھی جب کراچی پہ وہ گئے تھے سہیل آفریدی صاحب, تو ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا, لیکن ساتھ ہی پھر ان کا کہنا تھا کہ جی وہ انہوں نے پلٹی مار لی, سو واٹ واز دیٹ؟ عزت دی, عزت ان کو راس نہیں ہے. انہوں نے کہا تو خبر ہی نہیں چلی ٹیم میں ہماری, اچھا, کیونکہ یہ تو بڑا سموتھلی سب کچھ جا رہا ہے. اب دیکھیں کراچی سے حیدرآباد اگر کسی نے ٹریول کیا ہو, آپ نے میں سے کسی نے ٹریول کیا ہو, بہت ہیوی ٹریفک ہوتی ہے جی, انہوں نے حیدرآباد سے واپسی پہ اپنا روٹ بھی چینج کر دیا, بتایا بھی نہیں سیکورٹی کو, ٹھیک ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ مین روڈز ہماری بند کی ہوئی تھی, اسی لیے تو جنگلوں کے تھرو ہماری جان کو خطرہ ڈالا گیا. کس نے مین روڈ بند کیا ہوئے بھائی؟ اتنا ہیوی ٹریفک ہوتی ہے, پورٹ سٹی ہے, 24 گھنٹے اتنی ٹریفک چل رہی ہے وہاں پہ, آپ اس کو 1 گھنٹہ بھی بند کر لیں تو آپ دیکھیں کتنی لمبی قطاریں گاڑیوں کی لگ جاتی ہیں. کہاں پر دکھایا گیا کہ یہاں پر جو ہے روڈ بند ہے اور سب کچھ پولیس نے ناکے لگا دیے اور نہیں جانے دے رہے. پھر کراچی میں وداؤٹ اینی انفارمیشن مختلف ضلعوں میں گزرے وہاں پہ, ٹھیک ہے, سیکیورٹی ہم نے دی لیکن انفارم نہیں تھے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ مجھے بتائیں, یہ اتنے بڑے فن خان ہیں کہ آپ 2 دن پہلے اعلان کرتے ہیں کہ ہم کیلاش کے مزار پہ جلسہ کریں گے اور جلسہ کہاں پڑھ سکتے ہیں, ہم نے اجازت دی, انہوں نے دیکھا کہ تو اجازت میں ملا تو باہر انہوں نے کر لیا, روڈ پہ آپ اور میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, ابھی ہم جلسہ کر لیں گے. جی جی, کیونکہ بندہ جمع ہو جاتا ہے. اچھا گورنر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ ہمارا اس چیز کا متحمل نہیں ہے. اسٹریٹ موومنٹ تو میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ پہ جا کے وہ عوام کے ساتھ جو اکٹھے ہوئے ہیں, تو گورنر صاحب ایز اے گورنر, ٹھیک ہے, اور اگر فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنا جو ہے وہ احساس کرے, صوبہ تو ہمارا ہی ہے, ٹھیک ہے, لوگ بھی ہمارے ہی ہیں, آپ لوگ کیا جو ہے وہ کرنا چاہیں گے اس کے لیے, اور کوئی آگے قدم اٹھانا چاہیں؟ دیکھیں پنجاب اور سندھ ہو کے ہیں, پہلے بھی انہوں نے اسلام آباد پہ 3 4 5 دفعہ چڑھائی کی. مجھے بتائیں کہ اسلام آباد اور اس سے سندھ اور بلوچستان اور پنجاب سے کتنے بڑے بڑے قافلے ہیں, ایک گاڑی تک نہیں آئی, نہیں ہے, ایک گاڑی تک نہیں ہے وہاں سے. آپ یہ کہیں گے وہ گاڑی آئیں گی؟ ابھی بھی یہ جلسے کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں, کے پی میں بھی جا رہے ہیں, ان کا وہ ریسپانس نہیں جو کہ ہونا چاہیے. پہلے تو انہوں نے اتوار رکھ دیا کہ آدھی تو چھٹی ہو جائے گی, دکان کیسے بند ہو جائے ہم دکھا دیں گے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب صوبہ اس چیز کا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, باقی حالات ہیں, اب آپ کو یہ صوبہ اس چیز کا متحمل نہیں. آپ ایک مہینے میں 30 دن بھی لاک ڈاؤن کریں نا, قیدی نہیں چھوڑنا, قیدیوں کو عدالت نے چھوڑنے, اپنی سزا بھگتے گا, اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتے گا, پھر نکلے گا. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس چیز سے ایسے ہو سکتا ہے, میں نے کہا نا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی دیکھیں بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ جی جمہوریت بہترین انتقام ہے. یہ عمران خان ہر جلسے میں نورو کی بات کرتا تھا, محمود خان جگزی اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف جس طریقے سے آج اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ان کے سیاسی مسیح مولانا فضل الرحمان اور محمود خان جگزی بنے. آپ پچھلے نظام میں دیکھیں ہر تراویح پہ پہنچ جاتے تھے پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے ان کو مولانا کہلانا بھی جو ہے میں نہیں کہوں گا, اور ادھر جا کے ان کے جو ہے پاؤں میں پڑے رہتے تھے. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ گور علی خان کے جو چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں اب دوبارہ مولانا کے گھر نہیں جائیں گے. آدھے گھنٹے بعد ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ادھر. آج جو ہے وہ ان کو اپنی پارٹی میں کوئی بھی کمپیٹنٹ بندہ نہیں ہے. عمران نے بتا دیا کہ میری پارٹی میں کوئی بھی جو ہے وہ سیاسی کمپیٹنٹ نہیں ہے, اور میں نے امپورٹنٹ لیڈر کو جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا. اور آپ فکر نہ کریں, میں نے وہ کہا کہ اسے مذاقاً میں کہا محمود خان جگزی سے پوچھ لیں کہ وہ پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لیں کہ آپ کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے, کیونکہ کسی وقت بھی ٹویٹ آ جائے گی کہ آپ نے میرے مطابق گالیاں نہیں نکالی, بلو دی بیلٹ بات نہیں کی. محمود خان جگزی جو بھی ہے اس سے میرا اپنا ایک پولیٹیکل اختلاف بھی ہوگا, لیکن وہ کم از کم گالم گلوچ اور بلو دی بیلٹ بالکل ان کی سیاست اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ پی ٹی آئی کی کیٹیگری پورا نہیں ہوتا تھا. تو کسی ٹویٹ آ جائے گی کہ جی آپ گئے
اور فلاں آ گیا. کنی صاحب یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، جب سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی تقرری ہوئی تھی ایس سی ایم، اس سے پہلے گنڈا پور صاحب تھے. گنڈا پور صاحب کے ایکچوئل جو ہم نے سن تو بہت رکھا ہے، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ ایکچوئل ان کے کیا مسائل تھے کہ ان کو ہٹایا گیا اور سہیل آفریدی صاحب کی تعیناتی کی کیا؟ دیکھیں، میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ گنڈا پور صاحب نے الیکشن کے دوران ہی سب کچھ مینیج کیا تھا سی ایم بننے کے لیے. وہ جو ہے وہ انہوں نے بات کی کہ جی فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ میرا کمپیٹیٹر ہے، یہ ہٹ جائے یہ ہٹ جائے اور میں آپ کو ڈیلیور کر کے دوں گا. اچھا. تو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے تو ان کو بعد میں چلے گا. دیکھیں 3 وجوہات پہ نکالا ہوگا، یا وہ میر صادق اور میر جعفر کے ادارے ادا کر رہے تھے جو کہ وہ کر رہے تھے، یا وہ انکمپیٹنٹ تھے، یا وہ کرپٹ تھے. اب میر صادق اور میر جعفر اس لیے ہے کہ ایک شخص 6 دن میں اسلام آباد پہنچتا ہے، کنٹینر لگے ہیں، آپ اپنے چینل نہیں آ سکتے، آپ اسکول نہیں جا سکتے، آپ اسپتال نہیں جا سکتے، موبائل نہیں ہے، وہ صاحب لیکن واپسی کا راستہ اس کے لیے جو ہے وہ بڑا That's very ان کو true. بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں ڈیلیور That was کیا، very shocking. آپ دامن کو کی طرف سے چلے جائیں. پھر وہ کہتا ہے میں 13 ضلع کراس کر کے آؤں. مجھے 13 ضلع تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جو ہے نا ٹھیک ہے. 13 موڑ ہو سکتے ہیں 13 آنا ضلع. چاہیے. گورنر صاحب آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جو مسئلہ ہے اس وقت کے پی کے کا پورے پاکستان کو وہ جکڑ رہا ہے منشیات کے حوالے سے، اور وادی تیرا بھی اسی کا ایک اڈا ہے، وہاں سے چیز شروع ہوتی ہے، بڑی منڈی ہے، اس کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ سر ایز اے گورنر آپ نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس کے حوالے سے پلیز بتائیے. دیکھیں تیرا کا جو منشیات کا مسئلہ آج سے نہیں، بہت کافی عرصے سے. جی تیرا کیونکہ بیسیکلی پاپی کراپ میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور دنیا کی ون آف دی بیسٹ پاپی کراپ وہاں پہ ہوتی ہے. پہلے وہ ٹرائبل ایریا تھا تو وہاں پر حکومت کی ریٹ زیادہ نہیں تھی وہاں پہ، تو وہاں پر پہلے بھی کوشش کی گئی اقدامات لینے کے لیے جو کہ زیادہ تر نہیں تھی. اب کیونکہ وہ سیٹلڈ ایریا میں آ گیا ہے، اور وہ سیٹلڈ ایریا میں آ گیا اور وہ فوکس اس لیے ہو چکا ہے کہ وہ سی ایم کا حلقہ ہے. پہلی دفعہ جو ہے سی ایم وہاں سے جو ہے خیبر سے آئے تو خیبر کا علاقہ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ سی ایم اپنے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے جو کانسٹیچوئنسی ہے یا میرا ضلع ہے وہ ایک ماڈل ڈسٹرکٹ ہو، ماڈل علاقہ ہو، چیزیں ہوں. تو اس کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت وہ کرے. لیکن اگین صوبائی اور وفاقی حکومت کو مل کر، اینٹی نارکوٹکس فورس کو اور ان سب کو مل کر اس جو ہے وہ تیرا کے لیے جدھر بھی جہاں پہ بھی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ملٹری انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے جہاں پر دہشت گردی ہوگی، اس طرح جہاں پر بھی اس قسم کی پاپی کراپ سے چیزیں ہوں، اسے میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی نارکوٹکس پلس پرومشر گورنمنٹ جو بھی ہے آپس مل کر اس چیزوں کو دیکھیں. ایٹ دی اینڈ آف ڈے کیا ہے، میری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. آج آپ یونیورسٹیز کی، کالجز کی، اسکولس کی سچویشن دیکھیں جو صورتحال ہے، تو اس پہ جو ہے کون تباہ ہو رہا ہے؟ ہماری کمنگ جو یوتھ ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے، پی ایم ایل این کا ہے، جے یو آئی کا ہے، وہ ہمارے ملک کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، وہ ہمارے ملک کا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، چاہے یہ والی سچویشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دو ایشوز پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پالیٹکس نہ کرے، بلکہ اپنے ملک کے اور صوبے کی جو ہے فیوچر کے لیے بات کریں. آل رائٹ جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ فیصل کریم کوٹلی صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور آپ آئے، ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی، اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ بھی ناظرین نے یقینی طور پہ پسند کیا ہوگا. اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کلیئر بھی ہو کے آ گئی کہ کے پی کے میں کیا وجوہات ہیں، جو مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں ان کی وجوہات کیا ہے اور ان کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی جی، ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اس سیگمنٹ میں ہم لوگ بات کریں گے لاہور میں بسنت منانے کی پراپرلی جو پرمیشن دی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ میں قوم کی خوشیاں لٹانے کے لیے واپس آئی ہوں، ایک کلچرل فیسٹیویٹی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو منایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطرناک عمارتوں کو نشاندہی کی گئی ہے، اور تقریباً ان میں سے 346 ایسی عمارتیں جن کو خستہ حال قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 183 ناقابل مرمت اور 163 قابل مرمت عمارتیں ہیں، جبکہ 92 انتہائی خطرناک عمارتیں جن کو خالی کروا دیا گیا، اور 254 عمارتیں تاحال آباد ہیں جن کی چھتوں پر جو ہے وہ بسنت منانے کی سرگرمیاں ہوں گی. کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس کے مطابق 5 لاکھ سے 25
25 लाख तक रुपया जो है वो छतों के किराए तक मुख्तस किए जा रहे हैं। पर पर्सन 10,000 से 25-30 हज़ार तक जो है ना, ये भी होता है, ये भी हो रहा है। और मैं इसी हवाले से देख के बड़ा हैरान हुआ कि ये तो अच्छा खासा बिजनेस है। लेकिन जी अरसा दराज से इंतज़ार किया जा रहा था कि इसके हवाले से कोई हुकूमत इक़दाम उठाए। जो केमिकल वाली डोर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें ख़ास तौर पर पाबंदी लगाई गई है। उसके ऊपर क्रैकडाउन भी होगा, छापे भी मारे जाएंगे, यकीनी तौर पर उन फैक्ट्रीज को भी बंद किया जाएगा, उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा जो उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन एक ऐसा कल्चर है जिसमें रंग जो है वो आसमानों में आपको नज़र आएंगे, लोग जो है वो खुशियाँ मनाते हुए नज़र आएंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग इसके हवाले से ये भी है कि बहुत सारे ऐसे पंजाबी के गाने हैं जिन पर बैन लगाया गया है, ठीक है, कि वो लोगों को इश्तियाल दिलवाते हैं। नहीं, वो जो नोटिफिकेशन थी दैट वाज फेक। उस पे अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया था कि वो सिर्फ थिएटर में वो गाने चलने पे आपने पाबंदी लगाई है, बसंत का उसमें कहीं, हाँ जी, बसंत में उसका कहीं नाम नहीं है। ठीक है जी। तो 8 फरवरी को बसंत मनाने के मौके पर जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, कैदी नंबर 804 जिनको कहा जाता है, उनके हवाले से भी काफ़ी जो है कि एहतजाज की कॉल दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हम डिबेट कर रहे थे। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है, इसी पर क्या कवानीन मौजूद हैं और इसके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगी, इसी पर बात करेंगे। इस सेगमेंट में हमारे साथ सीनियर माहिर कानून जनाब सैयद कमर हुसैन साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आपकी इनायत, आपने तलब की है। सो कमर साहब, ये फेस्टिविटी तो इसका इंतजार काफ़ी अरसे से सबको था, लेकिन इसके हवाले से कोई कल्चरल फेस्टिविटी, कोई बसंत के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन भी पंजाब ने बनाए होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ुबानी हमारे नाज़रीन तक वो भी ज़रा पहुँचे। नामदू व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने तलब फरमाया। जहाँ तक कवानीन का हवाला है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका ये है कि बसंत कल्चरली पंजाब में गुज़श्ता कम से कम 800 साल से स्प्रिंग फेस्टिवल, अनाउंसमेंट ऑफ स्प्रिंग जो है अमृतसर में, जालंधर में, जी जालंधर में, लाहौर में भी ख़ास तौर पर। लाहौर ने ये जो लास्ट 2 डेकेड्स एक्सक्लूडेड को 3 डेकेड्स इसको बहुत प्रमोट किया कल्चरली, और लोग यहाँ दुनिया से आना शुरू हुए, होटल्स, ऑक्यूपेंसी और बड़ी एक इंडस्ट्री बूम मिला इसको। लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी भी उसमें शामिल था, गुजरांवाला, लेकिन फोकस या हब रहा हमेशा से लाहौर। 2005 में आखिरी बार बसंत मनाई गई बहुत बेहतर तौर पर, लेकिन उसमें हुआ ये कि कुछ हमवात भी हुई क्योंकि बैंड आइटम्स और केमिकल जो डोर्स हैं उनकी वजह से कुछ हमवात हुई, तो जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली एक बैन लगा और फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो बैन अपहोल्ड हो गया। और 2007 में वर्डिक्ट आ गई सुप्रीम कोर्ट में और रजिस्ट्रेशन हुई और एक ब्लैंकेट बैन ऑन काइट फ्लाइंग लग गया। अब उस बैन वो चलता रहा और तकरीबन 2 दहाइयों से वहाँ मौजूद है। इस बार पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया, एंड राइटली सो आई वुड से, बिकॉज मेरा मानना ये है कानून के तालिब इल्म के तौर पर कि आप पाबंदी जो है वो ब्लैंकेट लगाने की बजाय किसी भी चीज़ पर आप उसको रेगुलेट कीजिए, क्योंकि एक एक्सप्रेशन है, स्प्रिंग की अनाउंसमेंट है, तो वो एक्सप्रेशन लोगों को भी थोड़ा वेंट आउट करते हैं और लोग भी बेहतर फील करते हैं, सेलिब्रेशंस हैं तो वो करनी चाहिए। तो राइटली सो उन्होंने वो बैन अपलिफ्ट किया उसको, और कानून साजी की गई बाकायदा। पहले ऑर्डिनेंस लाया गया जिसको गवर्नर के थ्रू के जब सेशन ना हो, और अब बाकायदा पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 भी मौजूद है। हम 26 में हैं, तो उसमें फिर उन्होंने कि लाइसेंसिंग होगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी लाइसेंसिंग की जाएगी, वो रजिस्टर होंगी। इसी तरह साथ साथ के कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो बेच रहे होंगे, जो बेच रहे होंगे वो डोर बेच रहे होंगे, जी जो बेच रहे होंगे वो बाकायदा उनकी रजिस्ट्रेशन होगी उन लोगों की, वो एज ऑर्गेनाइजेशंस भी वहाँ रजिस्टर हो सकते हैं। मेरे ख्याल में रजिस्ट्रेशन तो अभी ओपन ही होंगी। जी रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी, और एक्ट ये कहता है कि वो रूल्स के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितनी फीस होगी, कैसे रजिस्टर होंगे, वो रूल्स के थ्रू कर दिया जाएगा। वो तो अथॉरिटी जो ऑन ग्राउंड होती है रूल्स में, फैसला भी उसी को करना होता है। तो इसमें क्या क्या रूल्स शामिल हैं कि कोई सियासी या इस तरह का आप पतंग भी नहीं उड़ा सकते हैं, डोर का इस्तेमाल आप इस तरह वाला करेंगे, ये भी है, मतलब वो पतंग पे कोई सियासी जुमला नहीं लिखा हुआ हो सकता, ऐसा कुछ है इसमें लिखा हुआ? एक नोटिफिकेशन जो मेरी नज़र से गुजरा है जी, उसमें ये है कि जी कोई तहरीर नहीं हो, जी मजहबी इश्तियाल अंगेजी नहीं होगी उसमें, वो ठीक है, बेहतर बात है। लेकिन जहाँ जहाँ तक सियासत वाली बात है, और अगर वो ठीक है, वो दुरुस्त है वो नोटिफिकेशन, तो मे बी वो पैनिक की एक अलामत है। और देखिए एक एक्सप्रेशन है,
कोई भी किसी भी शख्सियत की सियासी बजाय ये कि आप नहीं किसी पता एक है, को हाँ, एक्सक्लूड इससे करें। अगर हम ये बोलें कि अगर आप सियासी तहरीर जो है वो किसी पतंग पे नहीं हो सकती, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि वो फ्रीडम ऑफ मिनिमाइज, स्पीच के लिए बसंत का दिन ही लोगों को मिला है। खुशी का मौका है, रिवायात हैं, हमारी तहजीब है, हम सकाफत को पसंद करने वाले लोग हैं और ये दिन खुशी के तौर पे ही मनाया जाता है। तो अगर कोई जो है अपने तरीके से मनाना चाहे, हाँ, तो उस पे बिल्कुल पाबंदी मनाने है। देना चाहिए जी। और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बहरहाल ये अगर नोटिफिकेशन दुरुस्त है तो कदगन मुझे एक भी नजर आती नोटिफिकेशन है। के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि लॉ इसमें कुछ रिटन है इस तरह का कि जी नहीं। एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है जिसमें जी। कि जी मजहबी इश्तियाल अंगेजी वाली चीज़ें नहीं होंगी, वो तो बजाय, और हमारा मेरा ख्याल है कि मजहबी कल्चर भी नहीं हमें इजाज़त अलाउ नहीं ऐसे नहीं करता, तो वो शायद इस तरह के मसाइल ना हो। जहाँ तक एक स्पेसिफिक ये कि पार्टीज़ किसी के भी नहीं होंगी, तो हर बंदे को, मेरा ये ख्याल है और मेरा मानना है तालिब इल्म के तौर पर कानून के, कि आपको इजाज़त देनी चाहिए। जिसने भी अपनी अपनी पसंद की शख्सियत, सियासी शख्सियत है, उसका कोई एक्सप्रेशन वहाँ करना है तो बिल्कुल कर देना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बहरहाल एक किस्म की कदगन है। ठीक है, मादर पिदर आज़ादी नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी, लेकिन वही अगेन बात है कि रेगुलेट किया जाए और प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। अगर किसी को कोई शख्सियत पसंद है, टोटली पाबंदी नहीं। अच्छा कमर साहब, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ खबर में कि लाहौर को रेड, ब्लू और ग्रीन जोन में जो है ना, येलो, ब्लू, येलो नहीं ग्रीन, ग्रीन एंड येलो, रेड, ग्रीन एंड येलो जोन्स में, हाँ, रेड, same ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, ये Okay. 3 जोन्स जो है ना यहाँ पर ठीक। मेंशन है, ठीक है, ये किया गया। इनके क्या मकसद है? सर डेफिनेटली व्हाट आई हैव बीन एबल टू गो थ्रू कि ये तकसीम करते हुए कि जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा एक्टिविटी area होगा वो red उसको किया वो रेड किया गया, और फिर उसी तरह करते हुए ब्लू किया गया और ग्रीन बिल्कुल फ्री होगा जी। जोन। ग्रीन और दफ़ा 144 लगाने की जो इंतजामात होंगे उसका क्या मकसद है? आई एम सॉरी, दफा दफ़ा 144 दफ़ा 144 144 देखिए जी, दफ़ा 144 का एक बैकग्राउंड हमेशा से ये है, और पहले ये यूज़ यूँ होता रहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी पे बैन करते हुए ज़्यादा गैर जमहूरी हुकूमतें इसको बहुत इम्पोज करती नहीं। डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ के दौर में आप देख लीजिए, जनरल ज़िया के दौर में, चूँकि बेसिक उसका ये था कि ज़िली इंतज़ामिया ये पाबंदी लगा सकती कि 4 या 4 से ज़्यादा अशखास वो एक जगह इकट्ठे ना हो, मजमा इकट्ठा नहीं हो। मजमा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इसलिए इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा कि यही बसंत तो तो 4 तो वैसे ही हो जाएंगे। अगर सवाल ही एक यही छत है पर मेरा। 20 से ज़्यादा या 25 से ज़्यादा बंदे लोग होंगे तो वो उसको स्ट्रेच करना और उसको इसमें लाना कि जी वो इकट्ठे बेशक हो जाएं, तो ये बहरहाल सवाल ही यही है मेरा कि मतलब लोग बसंत मनाएंगे तो 100 से ज्यादा एक जगह में इकट्ठे बिल्कुल तो होंगे होंगे ही, जी। तो फिर 50 दफ़ा से 100 से ज़्यादा जी मिनिमम हाँ जी, ऐसे। ढोल बजते हैं, बाकायदा लोग जो हैं वो बंगड़े डालते हैं, तो दफ़ा 144 का नाफाज जो है वो भी समझ नहीं आ रहा। खैर, लेकिन कोई ना कोई वजूहत इसकी भी होगी। 10 लाख मोटरसाइकिलों पर मुफ्त सेफ्टी रॉड लगाने का मंसूबा कितना मौसर रहेगा? वैसे लगाने चाहिए जी, वो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि डेफिनेटली वो अच्छी बात है कि एक कोशिश तो ये है कि करनी चाहिए कि वो बाइक राइडिंग उस दिन, मोटरसाइकिल राइडिंग, साइकिल राइडिंग, बाइसाइकिल राइडिंग ना हो, लेकिन अगर हो रही है तो एटलीस्ट यस, रॉड शुड बी देयर टू। अच्छा कमर साहब, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से या सियासी और इश्तियाल अंगेज़ी के हवाले से। हमारे मुल्क के कवानीन क्या इस हवाले से कहते हैं कि डिस्पाइट हैविंग एनी फेस्टिवल, आप अगर वैसे भी इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं और मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं या सियासी इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ जाते हैं, तो हमारे मुल्क के कवानीन क्या कहते हैं? देखिए जी, इसमें सबसे पहले जो हमारा मुल्क का सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये बुनियादी कानून। मैं चाहूँगा कि आज हमारे नाज़रीन को आप ये भी बताएं कि एक्चुअली व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में जो बहुत सारे लोग आगे गुजर जाते हैं वो भी प्लीज़ ये तो बताइएगा। क्लियर कर दें जरा। ये एक अगेन इसमें एक मसला सबसे बड़ा ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कि मेरा ये ख्याल, ये आम एक तासुर ये बन गया कि जो कुछ मैं कहना चाहूँ मैं कह सकता हूँ, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो बतौर तालिब इल्म कानून के जो मैंने अपने 2 दहाइयों में वकालत में देखा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक मादर पिदर आज़ादी आपको नहीं देती है। आपको प्रोपोर्शनेट पाबंदियाँ वो ज़रूर लगाई जा सकती हैं कि आप किसी को बुरे लक़ब से नहीं पुकारेंगे, गालम गलोच नहीं करेंगे, और जितना बेहतर तरीके से जहाँ पर पब्लिक सेंटिमेंट अराउज ना हो। वापस आएंगे, इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। On our web portal. This week, the President of
Pakistan, His Excellency Mr. Asif Ali Zardari is undertaking an official visit to the United Arab Emirates from 26th to 29th January. On the 27th January, the President met with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates and the ruler of Abu Dhabi. The two leaders discussed ways to further deepen the long-standing and brotherly relations between Pakistan and the UAE. They reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and explored new opportunities in trade, investment, energy, infrastructure, technology, and people-to-people exchange, highlighting the significant potential for expanding economic and strategic partnership. President Zardari highlighted the significance of His Highness President Al Nahyan's recent visit to Pakistan and expressed hope for continued support for strengthening bilateral ties. Both sides also exchanged views on a range of regional and international developments and reaffirmed their commitment to promoting peace, stability, and sustainable development. The visit of President, subsequent to the recent visit of the UAE President, reflects the deep brotherly ties and mutually rewarding partnership between the two countries. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar also had a busy last 2 weeks. He accompanied the Prime Minister first to Davos for the World Economic Forum meeting, and this was during the 22 to 22nd January 2026. On the sidelines, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister met the Foreign Ministers of Canada, Finland and Thailand. He also met with the President of International Committee on Red Cross and Red Crescent, and we released the brief accounts and readouts of these meetings which you all covered. The DPMFM also inaugurated the Pathfinder Group's Pakistan Pavilion. He appreciated the initiative to showcase Pakistan's vast economic potential and emerging opportunities on a global platform, while highlighting the dynamism and innovation of Pakistan's startups. He underscored the critical role of startups in advancing socio-economic development and driving innovation process in diverse sector, and he reaffirmed the government's commitment to facilitating and promoting entrepreneurs and startups, particularly those led by youth, to fully realize Pakistan's economic potential. On the way back from Davos, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister made a brief stopover. अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 19 के हवाले से। सर प्लीज बताइए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक मादर पिदर आज़ादी नहीं है रेगुलेट करके, जो हदूद कयूद माशरे की भी तयन हुई है। देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताबों में दर्ज नहीं है कि आपकी ये, लेकिन आपको हम जिस सोशल फैब्रिक में रहते हैं, हमें अंदाज़ा है कि हम इससे आगे कहीं भी जहाँ भी चीज़ करेंगे तो वो पिंच भी करेगी और गालबन वो दुरुस्त भी नहीं होगी और वो गाली में शुमार होगी। तो वहाँ लाजमन वहाँ जो है आपको वहाँ एक हदबंदी उसका बाकायदा उस पर किया जाता है, और एक आप समझ लीजिए कि एक रेड लाइन है जो वो फिर वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और वहाँ प्रॉब्लम थी। अदरवाइज़ आप अपना नुक्ता नज़र जितना भी इखलाकी हदूद व क़यूद में रहते हुए पेश कर सकते हैं तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप नेगेटिव अटैक किसी पार्टी पर, किसी मजहबी रहनुमा पर, किसी भी ऐसी चीज़ पर, स्क्रिप्चर पर आप ना करें, तो आप उसमें क्रिटिसाइज उसको हदूद व क़यूद में रहते हुए आप एग्जैक्टली। सर ये जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने में आती हैं कि लोग एक दूसरे के ऊपर बातें भी करते हैं, जुमले भी कसते हैं, एक दूसरे को गाली भी देते हैं। उस हवाले से पाकिस्तान में कोई मौसर कानून साजी बनी है? दो चीज़ों की देखिए जी, कवानीन पाकिस्तान में कॉलोनियल एरा से आते हुए हमारे पास हर चीज़ के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है उन पर अमल दरामद नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं होती, और अब प्रैग्मेटिक भी नहीं है। जो आपने सवाल किया कि सोशल मीडिया, ना ही सोशल मीडिया रेगुलेट हो रहा है, और उस पर जो भी हुकूमत आती है, पैका कवानीन है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जो कि वो जर्नलिज्म। सो व्हाट अबाउट ये साइबर जो है, साइबर क्राइम, ये सारे, लेकिन इनमें ये मेरा मानना ये है बतौर तालिब इल्म कि ये एक तरफा कवानीन है, इन पर डिबेट नहीं हुई, बैलेंस नहीं है, इनमें तवाज़ुन नहीं है। How come? ये जिसके पास मतलब
آپ لوگ جو قانون دان ہیں آپس میں آپ لوگوں کی کسی اس میں اصلاح نہیں ہوئی، صلاح نہیں ہوئی کہ آیا یہ قانون، جیسے کہ کل ہمارا سوال تھا خواتین کے حوالے سے جو بل منظور ہوا ہے، تو میرا اس پہ تھا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو لگتا ہے کہ یہ بل چیلنج ہوگا؟ بل چیلنج ہونا چاہیے، اور جہاں تک صلاح کی بات ہے کہ جی جو قوانین بنتے ہیں، قوانین ہمیشہ سے پارلیمنٹ جب بنائے گی اس سے پہلے ہمیشہ پارلیمنٹ ہی، میں نے جو دیکھا ہے ماننا ہے، وائٹ پیپر ایشو کرتی ہے، اس میں لیڈنگ جو میڈیا پرسنالٹیز ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جو اگر پرٹیکولر فیلڈ جس سے ریلیٹ کر رہے ہیں اس سے ان کی آراء طلب کی جاتی ہیں ٹائم باؤنڈ، میں بھی یہی جاننا چاہ رہی ہوں، وہ آراء جب وہاں جاتی ہیں کرنی چاہیے، ان میں نہیں نہ کی گئی. مجھے میرا ماننا یہ ہے کہ ان قوانین میں نہیں کی جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک دماغ سے دو بھلے ہوتے ہیں، اور پھر سب کی گراؤنڈ پہ جو سوچ ہوتی ہے ان سارے ذہن اکٹھے ہوتے ہیں تو ہی ایک چیز بنے. تو اس کا آپ بجا فرما رہی ہیں، اور یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ ان قوانین کے جن کے ہم بات کر رہے ہیں یہ ون سائیڈڈ یا دو چار اشخاص کی خواہش تو ہو سکتی ہے، اور وہ آسان بھی ہے آج کل تو کہ پرنٹ آؤٹ لیا اور کہا جی یہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن جہاں تک یہ کہ ان پٹ لیڈنگ لوگوں کے کسی بھی انڈسٹری کے، اور خاص طور پر لائرز کا کیا ان پٹ ہے اس میں، تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں پیچھے کہیں پر بھی جو میننگ فل کنسلٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں وہ ان قوانین کے پیچھے موجود نہیں ہے، اور اسی لیے ان میں توازن بھی موجود نہیں ہے. اور سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین ضرور نہیں ہونے چاہیے، اور اے آئی جس کا ہمیں سامنا ہے، اور ود ان اے ایئر اس اے آئی نے ہم سے بہت آگے نکل جانا ہے، تو اس کے لیے بھی قوانین، آپ اس کو ڈیپ فیک کو کیسے اس کو ڈسٹنگوش کریں گے، ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اور ایسے نہیں ہے کہ چونکہ میری خواہش ہے تو میں اب کل کو، آپ مجھے ابھی کہیے تو میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی سے قانون پورا بنا کے نکال دوں گا، نہیں. ہمارے حالات کے تناظر میں میرا ان پٹ، آپ کا ان پٹ، اور اس کے بعد پھر ڈیبیٹ. کہ جنرل قانون نہیں ہونا چاہیے، بڑا اسپیسیفک ہونا چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پہلے ہماری آراء جائیں گی، پھر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی، تاکہ آنے والے جب بھی کہیں اس میں تبدیلی ہو، جو اس میں پرابلمز ہوں، وہ کہیں پتہ چلے کہ کیا وجہ تھی کہ یہ قانون بنایا گیا، کیا وجہ تھی کہ اس میں توازن کہاں نہیں تھا اور کیسے توازن پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد وہ قانون پاس کرنا چاہیے. لیکن دیکھیے نا، اب ایک اسلام آباد اسپیسیفک لا ہے، اور تعصب کا اظہار ہی میں اس پہ کر سکتا ہوں، کتنا امبیلنس ہے کہ جی طلاق کی دھمکی دینا. تو آپ یہ دیکھیے کہ امبیلنس کتنا کریٹ ہوگا کہ طلاق کی دھمکی کی بجائے وہ سیدھا طلاق دے دیں گے. پھر تو آپ اس کو کیسے، تو وہ اشرافیہ کے لیے کی گئی بھی قانون سازی تو ہو سکتی ہے، عام آدمی کے لیے شاید. میں اسی لیے رائے لینا چاہ رہی تھی، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اگر واقعی میں اگر آپ یہ حق ان سے لے لیتے ہیں کہ طلاق کی دھمکی آپ نہیں دے سکتے ہیں، تو بہت سارے لوگ غصے میں آ کے ڈائریکٹ دے دیں گے. تو آپ اس کو دھمکی میرا بھی یہی کنسرن تھا، ہاں، کہ کیا یہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ چیلنج ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم کوئی مرد کسی وجہ سے فرسٹریشن میں اگر یہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے کہ مجھے یہ چیز صحیح ہونی چاہیے ہم دونوں کے درمیان، ورنہ ہم لوگ اس طرف جائیں گے، یہ ایک صورتحال مجھے لگتی ہے کہ ہم اپنے راستے علیحدہ کر لیں. اب اس کو بھی کیا دھمکی کے زمرے میں سمجھا جائے گا؟ یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جی یہ بلینکٹ انہوں نے کر دی، اور اگر وہ ان کو زیادہ خوف ہے تو وہ کہیں گے جی میں نے تو دھمکی نہیں دی، یہ دیکھیں میں نے تو لکھ کے اس دن ہی طلاق دے دی تھی. تو آپ اس کو، اور وہ زیادہ ریک کرنے کا، ہوم ریکیج کا باعث بنے گا، بریکنگ آف میٹریمونیل ہوم. اچھا، اسلام میں اور کیا کیا ویسی چیزیں موجود ہیں؟ یہ ایک تو کیونکہ کل میں دیکھ رہی تھی کہیں پہ یہ تھا کہ جی اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنی بیوی کو نہیں گھور سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی اس میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنی بیوی کو گھور بھی نہیں سکتے. ہاں جی، لیکن کل میں کہیں پہ دیکھ رہی تھی تو وہ کہتی نہیں، اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی آپ گھور نہیں سکتے، آپ بے شک گھور سکتے ہیں. اس میں ریٹن ہے کیا کیا اور کیا نہیں ہے؟ میرا ماننا اس حوالے سے یہ ہے کہ مذکر خیز لیجسلیشن ہے، بھونڈی لیجسلیشن ہے، کریے ضرور کیجیے. اور اشرافیہ کے لیے کی گئی بھی قانون سازی تو شاید وہ کہلا سکے، لیکن عام آدمی کے لیے دیکھیں نا، ہمارے عام آدمی کے حالات میں اس قانون کا کوئی تناظر ہے جی، وہ بیئرلی سروائیو کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر اس کو جب فائنینشیل ایشوز اگر اس کو آپ جوڑیں شریعہ لا سے، اس کی روح میں بھی دیکھا جائے تو پھر کیسا یہ لا ہے؟ شریعہ کیا کہتا ہے؟ شریعہ لا میں بھی تو دیکھیے نا جی، مختلف اسکول آف تھاٹس جو ہیں، فکس جو ہیں، شیعہ اور اہل سنت، ان میں کرنا اور ان کا، لیکن فائنالٹی آف ڈائیورس اور وہ ساری چیزیں تو اس سے بھی یہ متصادم ہے، اس سے بھی کہیں نہ کہیں یہ متصادم ہی ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے کوئی بہتر اس میں توازن لاتا ہوئے کوئی چل رہا ہو. تو ایسی بات
नज़र नहीं आती है, मेरा बतौर तालिब इल्म कानून ठीक के है। मानना है। अच्छा सर, कानून के तहत हम लोग अगर अपने टॉपिक की तरफ आएँ, बसंत के हवाले से जो इमारतों को गैर महफूज करा दिया गया, आपने देखा होगा गुल प्लाजा का वाक़या, उसके बाद से हर सुबह ही कुछ ना कुछ इस पर अपडेट ले रहा है। एक आम शहरी के पास क्या कानून इजाज़त देता है कि अगर वो कोई चीज़ की निशानदही करता है तो वो कोर्ट में जा सकता है किसी भी चीज़ को लेकर, शहरी मामलात को, कि यहाँ पर ये चीज़ डिस्टर्ब है और ये इमारत महफूज नहीं है, मेरे घर के पास फलानी बिल्डिंग महफूज नहीं है, तो वो बंदा या किसी भी किस्म का कोई इशू रेज होता है तो वो कोर्ट से रब्ता कर सकता है? किस कोर्ट से रब्ता कर सकता है, किस कानून के तहत? बिल्कुल कर सकता है जी। सबसे पहले अगर हम लाहौर या इस्लामाबाद की बात कर लें तो पहली चीज़ तो ये है कि वो शहरी जाएगा जो यहाँ पर रेगुलेट कर रहे हैं बिल्डिंग लॉज को, डेवलपमेंट लॉज को, जो इदारे हैं। अगर लाहौर है तो LDA के पास जाएगा और दरखास्त गुजारेगा यहाँ पर कि जनाबे वाला ये चीज़ है, और यहाँ पर CDA है, यहाँ पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाएगा और कहेगा कि जनाबे वाला ये आपके कवानीन हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, ये फायर एस्केप्स होने चाहिए इन बिल्डिंग्स में, इतनी पार्किंग होनी चाहिए, ये नहीं है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज का बायस बन रही है। ये सारी चीज़ें वहाँ आइडेंटिफाई करेगा एंड देन इफ़ दे फेल टू एक्ट तो डेफिनेटली यहाँ पर भी और वहाँ पर भी हाई कोर्ट में वो दरखास्त गुजार सकता है, जिसको हम आम फहम ज़ुबान में रिट पिटिशन कहते हैं, वो दायर करके वहाँ से तवज्जो करा सकता है और कोर्ट इंटरवीन करके फिर उस पर एडजुडिकेट कर सकती है कि क्या फेलियर ऑफ अथॉरिटी है और क्या अथॉरिटी ने उसका नोटिस नहीं लिया और क्या अथॉरिटी वहाँ नाकाम है और अथॉरिटी को क्या करना चाहिए। ये डायरेक्शंस भी वो मोज़ेज़ जज साहिबान जारी कर सकते हैं। और इसके वाइस वर्सा, अगर अथॉरिटी आपको कह रही है जिस तरीके से लाहौर में कुछ इमारतें बनाई गई हैं कि ये इमारतें काबिल मुरम्मत भी नहीं हैं, तो उनके लिए वो जो शख्स है, वो जो ऑनर है, उसके ऊपर क्या क्या बनती है जिम्मेदारी और कैसे कानून साजी बनती है? कानून साजी तो बिल्कुल मौजूद है जी वहाँ, और जैसे आपने देखा कि वो खाली करा ली गई हैं, वो सील होती हैं बिल्डिंग्स और देन रीडेवलपमेंट प्लान है हर टाइम, तो उसको वहाँ से महरूम तो नहीं उससे किया जा रहा ना जी, लेकिन उसकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए और जो लोग हैं पासर्स बाय हैं, सिटीजन्स की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर वो किया जा सकता है। अलबत्ता अगर वो ये समझता है कि ये गलत है उनका, या आर्बिट्रेरी फैसला या किसी ऑफिसर की बदनीयती उसमें शामिल है और इमारत गैर महफूज है, तो वो डेफिनेटली अगेन फिर वहाँ चैलेंज करके वो बता सकता है कि जी ये पैरामीटर्स तय किए गए हैं। मेरे पास सवाल जो आ रहा है ना वो वैसे बसंत से रिलेटेड नहीं है, बट आपने ये प्रॉपर्टी की बात की। अभी पिछले दिनों में मैं कहीं सुन रही थी कि एक नई बात आई है कि जी जो अपार्टमेंट के ओनर्स हैं, वैसे पहले ये सुनने में आता था कि जी उनका लैंड में कोई हिस्सा अमल दखल नहीं होता ना, वो उसके ओनर नहीं होते। अब आजकल मैं सुनने में मुझे मिल रहा है कि जी जो अपार्टमेंट का ओनर है, तो अगर वो सिर्फ अपार्टमेंट उसका सेकंड थर्ड फ्लोर पे भी है, लेकिन फिर भी वो ज़मीन में बराबर का शरीक है, हकदार है। इज़ इट ट्रू? मैंने जी अभी इस मामले में अच्छा, मेरी किसी लॉयर से ही इस बारे में बात हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद आपके नॉलेज में होगा, बट अब ये भी एक बात आई है। पहले ऐसे होता था कि जी अपार्टमेंट के ओनर का जमीन में कोई हिस्सा नहीं होता था, लेकिन वो अपार्टमेंट का मालिक था, तो जब तक बिल्डिंग है जी तब तक, लेकिन जब तक बिल्डिंग है तब तक वो है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उस जमीन में भी हिस्सेदार होगा। मैंने देखा नहीं है अभी। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अब जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी कॉल किया जा रहा है, उस हवाले से कानून जो पंजाब हुकूमत है उसने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए? क्योंकि 3 दिन की बसंत है, लेकिन 8 फरवरी को मेजरली जो है वो एक तसादुम का खदशा है और बहुत सारी चीज़ों का खदशा है। उन्होंने जी वही नोटिफिकेशन पे वापस आते हुए दफ़ा 144 नाफिज की है, और शायद इसीलिए नाफिज हुई है कि करते हुए जहाँ तक एहतजाज की बात है, तो विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ रहते हुए आप, मैं, हम वकीलों का तो ख़ास तौर पर ये जो हम ब्लैक यूनिफॉर्म या डार्क सूटिंग जो करते हैं, इसका भी यही कि हम ये एहतजाज कर रहे होते हैं अगेंस्ट दी एट्रोसिटीज़ एंड इनजस्टिसेस कमिटेड इन दी सोसाइटी। तो हम तो हर वक्त ये कर रहे होते हैं, जो हमारी वकला कम्युनिटी। लेकिन आम भी कोई भी बंदा है जो उसको पीसफुल विद इन 4 कॉर्नर्स रहते हुए जहाँ, तो एहतजाज तो करने देना चाहिए। और इसलिए भी बेहतर होता है कि जब आप थोड़ा बहुत जहाँ भी कहीं भी असेंबली, पीसफुल असेंबली के तहत उनको असेंबल होकर करने दें, उनका जो भी एहतजाज है वो रजिस्टर कराने दें, तो शायद वो बेहतर होता है। लोगों की इमोशंस वेंट आउट होते हैं और कैथारसिस हो जाता है उनका। तो मसनूई तौर पर दबाना शायद मेरा ये ख्याल है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव ही होता है। जैसे अब शायद लोग ना लेते, लोग ना उड़ाते पतंगे, और अब भी ना शायद उड़ाएं, लेकिन अब वो हाईलाइट होते हुए ये लगता है जैसे वीकनेस ऑफ गवर्नमेंट है कि आफ्टर 2 years ऑफ गवर्नेंस भी गवर्नमेंट इतना वीक फील कर रही है और इतना थ्रेटन फील कर रही है कि अगर कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की कोई काइट फ्लाइंग होगी तो उसकी वजह से उनको थ्रेटन होगा और उनकी गवर्नेंस को, ये गवर्नमेंट को खतरा है, जो कि मेरा मानना है कि नहीं है ऐसा।
हाँ, बहुत ऐसा है शुक्रिया। नहीं तो ऐसा बताना भी नहीं चाहिए, दिखाना भी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके वक्त के लिए, आपकी इनायत। और हम उम्मीद करते हैं कि बसंत जो है वो पूरे जोश खरोश के साथ मनाई आप भी जाए, मनाइए। और जो एक कल्चरल रिचुअल है वो दोबारा से जिंदा हुआ है पंजाब में, वो पूरे मुल्क तक फैलना चाहिए, और ये खुशियाँ जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। इतनी पुरानी रवायत है, उसको कैसे तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। तमाम तर लाहौर जो है वो इस वक्त खुशियाँ मना रहा है इसी हवाले से, लेकिन ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो 8 फरवरी को तसादुम का खदशा है वो भी महफूज रहे। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं आखिरी सेगमेंट का, जो कि हिस्ट्री है, और उसमें बात करेंगे आज डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलाम के हवाले से। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलाम वो जिन्होंने पाकिस्तान का पहला नोबेल इनाम जीता। डॉक्टर अब्दुल सलाम वो जो 29 जनवरी को बरतानिया हिंदुस्तान के पंजाब सूबे और अब पाकिस्तान में एक पंजाबी जट ख़ानदान के अंदर पैदा हुए हैं, और ये एक पाकिस्तानी नज़रिया जो है वो रखने वाले शख्सियत थे। वो नोबेल इनाम हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी और किसी इस्लामी मुल्क से पहले साइंसदान थे जिनको तिबियात के हवाले से जो है वो दिया गया, और किसी इस्लामी मुल्क से दूसरे नोबेल इनाम याफ्ता ये शख्सियत हैं। और डॉक्टर अब्दुल सलाम की काबिल ज़िक्र कामयाबियों में हम लोग अगर देखें तो सलाम मॉडल है, मकनातीसी फोटोन है, और विक्टर मेसन है। सो इसके अलावा बहुत सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के हवाले से उनको ये मिला था। और अगर हम उनकी ख़िदमात को देखें तो पाकिस्तान के हवाले से और साइंस के हवाले से उनकी बड़ी ख़िदमात हैं। वो इंपीरियल कॉलेज लंदन में रियाजी की तरक्की में अहम किरदार अदा करने में भी उनका नाम शामिल होता है, और डॉक्टर अब्दुल सलाम को पाकिस्तान में रियाजियाती और नज़रियाती तबीयात के बानी और साइंसी बाप के तौर पर जो है वो भी याद किया जाता है। एंड द गुड पार्ट इज़ कि जब वो नोबेल इनाम हासिल करने जा रहे थे, जो उनका अटायर था दैट वाज पाकिस्तानी, ही वाज वेयरिंग अ टर्बन एंड शेरवानी, और वो पाकिस्तान के कल्चरल की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, नुमाइंदगी कर रहे थे। इसी के साथ जी आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।